दोनों सूरतों में वो जहन्नमी है। अगर उसको अल्लाह ताला नबी और रसूल कहकर पुकार रहा है और वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला नबी और रसूल कह रहा है लेकिन मैं नबी और रसूल नहीं हूं, तो दो ही सूरतें हैं। या तो अल्लाह ताला ने उसको कहा नहीं, वो झूठा और कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है, या फिर अल्लाह ताला उसको नबी रसूल कह रहा है, अल्लाह उसको नबी बनाना चाहता है और कह रहा है तू मेरा नबी है। वो अल्लाह ताला का नाफरमान, वो दयूस कह रहा है मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं। ओ भाई अगर तुझे अल्लाह कह रहा है फिर तू क्यों नहीं नबी? का चुनाव अच्छा रखे ना अल्लाह, मतलब अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखे ना, मेहरबानी करें। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करना, लेकिन अल्फाजों का चुनाव थोड़ा सा अच्छा रखें। अच्छा चले आप बता दें, अगर कोई बंदा जिसको अल्लाह ताला नबी कहे और उसे यकीन है कि ये मुझे अल्लाह ताला कह रहा है नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, वो आगे से कहे कि मैं नबी नहीं हूं, इसका नतीजा क्या है? मतलब क्या है इसका? क्यों वो इनकार करता है कि मैं नबी नहीं? हजरत साहब ने कहा है कि मुझे ज़िल्ली बरोज़ी तौर पे और सनद से रसूल के तौर पे मुझे नबी कहा गया है। मेरा नाम यार हजरत साहब, हकीकी हजरत साहब को, नबी नहीं है। हजरत साहब को रहील भाई, हजरत साहब को ये ज़िल्ली बरूज़ी का ड्रामा करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? अगर उनको अल्लाह ताला ने नबी कहा है तो उनको कहना चाहिए मैं नबी हूं, बस। ये ज़िल्ली बरूज़ी, गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल, इसका ड्रामा करने की जरूरत क्या है? दो ही बातें हैं, या तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, और अगर कहा है तो फिर इनकार करके, तो फिर आप सोचें कि वो क्या बन रहा है। अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला कौन होते हैं? तो अल्लाह ताला ने कह दिया उनको नबी है, तो आपको आपको नबी कह दिया, इसका किसके पास सबूत है कि उनको अल्लाह ताला ने कहा है? मैं कहता हूं उनको अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं। जिसको अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसको इस्तकामत। देखे नबी पाक के ऊपर पहली वही जब आई, जब जिब्रील आए, नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी यानी 40 साल की जिंदगी में कभी फरिश्ता नहीं देखा था। तो वो फरिश्ता जब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा आकर कि पढ़िए, इकरा। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा इकरा, पढ़िए। फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए। नबी पाक खौफजदा हुए, डर गए कि ये क्या है, ये कौन सी मखलूक है, ये क्या कहना चाहती है मुझसे, और मुझसे क्यों ये कहलवान, क्या पढ़ाना चाहती है मुझे? अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए ना। किताबों में लिखा है, तफासीर की कुतब में, कि जिब्रील ने उनको गले से लगाया और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस अल्लाह का नाम लेकर पढ़िए। पढ़ा ना नबी पाक ने। ये कौन सा खुदा, ये कौन सा झूठा नबी है जिसको अल्लाह ताला कहता तू मेरा नबी है, ये कहता मैं नबी नहीं? अच्छा, फिर अल्लाह ताला बंदोबस्त भी कोई नहीं करता, वो मुकर रहा है, वो इनकार कर रहा है, अल्लाह ताला उसका कोई बंदोबस्त नहीं करता कि ये मेरी बात से मुकर रहा है, मैं इसका बंदोबस्त करूं, इसको समझाऊं, इसको तसल्ली दूं, दिलासा दूं। वो कहते हैं, मिर्जा साहब, आपके हजरत साहब कहते हैं 12 साल मेरे पर वही नाजल होती रही और मैं उसकी तवील करता रहूं। 12 साल, पता है 12 साल मुझ पर बारिश की तरह वही होती रही और मुझे मसीह मौद कहती रही, मैं उसकी तवील करता रहा। मैं अपने माँ बाप के दादा के कीदे पर कायम रहा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वही झूठ बोल रही है, मैं कि तुम मसीह मौद, ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पर है। वो कहते 12 साल मुझ पर वही होती रही है। अब 12 साल अल्लाह ताला ऊपर देखकर इंतजार करता रहा कि ये, मैं इसको पैगाम देता हूँ, ये मान ही नहीं रहा। मैं इसको नबी बनाना चाहता हूँ, मसीह मौद बनाना चाहता हूँ, ये मुकर रहा है। वो कहता है नहीं नहीं, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। ये क्या है? ड्रामा, झूठ का पलंदा है मेरे भाई, झूठ का पलंदा है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। 12 साल तक मुझे वही आके कहती रही, 12 साल तक मुझ पर वही नाजिल होती रही। ये ड्रामा सारा। मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर पुकारा है, मुझे नबी का नाम दिया है, मुझे रसूल का नाम देकर पुकारा गया है। कैसी नॉनसेंस बातें हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने नबी कहकर पुकारा है, नबी का नाम दिया है। इख्तिलाफ अपनी जगह, अल्लामा साहब, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हमें ना बात करने में थोड़ा सा अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली कि मसीह मौद हज़रत साहब ने जो भी कहा
وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. ہمیں کم از کم ان کا بزرگ ہونے کے ناطے ان کی تھوڑی سی عزت کرنی چاہیے انسانیت کے ناطے. ان کا نام بہت ادب سے لینا چاہیے. باقی جو مسئلے مسائل ہیں اللہ ان سے خود نپٹ لے گا. ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم آپ سے تھوڑی بول رہے کہ آپ ان پہ ایمان لے کر آئیں یا انہیں کچھ مانیں. آپ نہ مانیں, انہیں کچھ بھی نہ مانیں. تو میرا یہی کہنا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں. مجھے پتا پہل آپ نہیں کرتے علامہ صاحب, پہل آپ نہیں کرتے, مجھے پتا ہے پہل آپ نہیں کرتے, لیکن تھوڑا جب آپ شروع ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کوئی حد نہیں چھوڑتے. بالکل ہی جس طرح وہ نہیں طارق چوہان صاحب ٹی سی انکل, وہ بھی اس سے ہی کرتے ہیں. کبھی کبھی نا وہ اتنا غلوب کر جاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بندے کا کوئی احترام اور رسپیکٹ نہیں ہے. وہ کوئی بزرگ نہیں ہے, وہ کوئی نیک بندہ ہے ہی نہیں, بلکہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا دشمن ہے. ہمارے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی رسپیکٹ وغیرہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اس کے باوجود ہم پہل نہیں کرتے, گالی نہیں دیتے. آپ نے مجھے روکا کہ بھائی تھوڑا سا لفظ نرم استعمال کرے, میں نے چھوڑ دیا, ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ نہیں کرتے. ہاں, میں تو ایسے شخص کو دیوس سمجھتا ہوں, جھوٹا سمجھتا ہوں, کذاب سمجھتا ہوں, مفتری سمجھتا ہوں, جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کہتا ہے, میرا نام اللہ تعالیٰ نبی اور رسول رکھا ہے پر میں نبی نہیں. بھائی اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا نام نبی اور رسول رکھا ہے تو پھر تو نبی رسول کیوں نہیں ہے؟ کے ساتھ آج کچھ بھی لگائیں, کچھ بھی لگا دے آگا تو یہ بھی تھوڑا خیال نہیں. کرنا. مجھے صرف کسی احمدی کو بلا کر مجھے صرف اس سوال کا جواب لے دیں جو مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا ہوا ہے کہ میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے. پھر اس کے بعد وہ نبی رسول کیوں کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں؟ یہ بتا دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ نبی اور رسول کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ اس کو کیا, کہاں اس کا درد ہوتی ہے, کیوں کہتا ہے میں نبی رسول نہیں؟ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ نبی ہے. مرزا صاحب کو فنا فی رسول کے طور پہ پیار میں کہا ہے نا, پیار سے کہا ہے. کیا مرزا صاحب کو پیار سے کہا, جیسے ہم اپنے بیٹے کو کہتے تھے ہمارے, جیسے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہوگے یہ میرا چاند آ گیا, اس طرح سے مرزا صاحب کو اللہ نے کہا کہ یہ نبی, پیار سے کہہ دیا نبی. اس میں کیا ہے؟ مرزا صاحب خود اپنی تشریح خود کر رہے ہیں نا, اپنے الہام کی تشریح خود کرتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں, تو تشریح نبی نہیں ہوں. میری بات جاہل مخالف کہتے ہیں, جاہل مخالف کہتے ہیں. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیار سے نبی کہا, رسول کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, یاسین کہا, کچھ بھی کہا, داعین اللہ کہا, سراج منیر کہا, مبشر کہا, رسول کہا, وہ وہی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جس پیارے نام سے پکارتا ہے وہ وہی ہے. نبی پاک کو آپ مبشر نہیں مانتے, شاہد نہیں مانتے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان میں سے کون سا نام ہے جو ہمارے محبوب نبی کا صرف اللہ تعالیٰ نے پیار سے کہا ہے پر ہم ان کو وہ مانتے نہیں؟ کون جہنمی ہوگا جو کہے گا کہ میں اپنے نبی کو مبشر نہیں مانتا, نذیر نہیں مانتا, میں داعی اللہ نہیں مانتا, میں سراج منیر نہیں مانتا, میں شاہد نہیں مانتا؟ وہ دیوس ہے, وہ جہنمی ہے جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن پیارے ناموں سے اپنے نبی کو پکارا ہے وہ وہی نام ہے ان کے. کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ پہلا بندہ دیکھا ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کے پکارا پر میں نبی بھی نہیں تھا, رسول بھی نہیں. اور لوگوں کو مطلب فدو بنایا ہوا ہے, لوگوں کو جاہل بنایا ہوا ہے, گدھا سمجھتے ہو لوگوں کو. اگر تمہیں اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے تو کہو میں نبی اور رسول ہوں, سمپل ہے. اگر تم انکار کرتے ہو پھر تم اللہ کے منکر ہو, پھر تم ملحد ہو, تم اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو. صاحب علی آپ سمجھے نہیں نا, محض انکار علامہ صاحب مسیح موعود محض اقرار بھی درست نے کہا ہے نا,
علامہ صاحب مسیح معود نے کہا ہے نا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، غیر تشریحی نبی کوئی ہوں. ذلی کی وہ کیوں انکار کہا کر رہے ذلی اپنے نبی کا. بروزی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہا ذلی بروزی نبی ہوں؟ کیوں نہیں کہا میں نبی ہوں؟ میں نبی اور رسول میرا ہوں، ماننا بھی سیدھا یہی ہے کہ یا تو نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا. ہاں، یا نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ذلی بروزی کیا ہوتا ہے؟ مرزا صاحب کی کتاب کا تو بتاؤں گا نا. مرزا صاحب نے اچھا خود میری لکھا ہے بات نا. سنیں، کیا اللہ تعالیٰ کو خود نہیں یہ کہنا آتا تھا اے میرے ذلی نبی، اے میرے بروزی نبی، اے میرے غیر حقیقی نبی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نبی اور رسول کہا بقول اس کے. وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو غیر حقیقی بنانا تھا، ذلی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا نا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو اب سن علامہ لیں. صاحب علامہ صاحب مسیح معود مصنف اپنی تحریر کی خود تشریح کر رہا ہے نا. اپنی تحریر کی خود تشریح کر رہا ہے مصنف. اللہ وہی تعالیٰ نے تو تشریح کہیں بھی کو یہ نہیں کہا ذلی بروزی، ڈائریکٹ نبی کہا. لیکن مصنف خود وہی بتا رہے ہیں نا کہ میں وہ جو جاہل مصنف مخالف دعویٰ کرتے ہیں، جاہل مخالف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ جو مصنف بتا رہا ہے نا، اسی پر تو ہمارا جھگڑا ہے کہ مصنف یہ کیوں بتا رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے مصنف کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کہا ہے، رسول کہا ہے، تو مصنف یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر حقیقی ہوں، غیر مستقل ہوں، غیر تشریح ہوں، اور میں انعکاسی طور پر ہوں، فنا فی اللہ ہوں، بس میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں. میں جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. پھر کیوں وہ یہ کہتا ہے؟ پھر وہ یہ کیوں ایسی تشریح کرتا ہے؟ یہی تو ہمارا اعتراض ہے. دیکھو نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. اگر میں کہوں میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا حکم کا منکر ہوں، میں جہنمی ہوں اگر میں ایسا کہوں گا تو. اگر ایک بندہ کہتا، یہ اللہ کا میسج ہے نا، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، ایک اللہ کا پیغام ہے، وہ میرے لیے آیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے، امر نذیر، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے چھوڑ دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. کہا نا مجھے اللہ تعالیٰ میسج دیا نا. جو اللہ تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آواز نہیں آئی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والے ہیں وہ کافر ہیں. علامہ صاحب ایک ریکویسٹ ہے. علامہ صاحب ایک ریکویسٹ ہے. سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 علامہ صاحب ایک ریکویسٹ سن لیں میری. سن رہا ہوں. یہ اپنے یہ سرکاری بھائی جتنے بھی ہیں نا، ان کو بول دیں کہ میری پکچر لگا کر یہ فیک آئی ڈی نہ بنائیں. اپنے سرکاری بھائیوں کو کہہ دیں مہربانی کریں کہ میری آئی ڈی لگا کر یہ اپنی میری پکچر لگا کے اپنی فیک آئی ڈی نہ بنائیں، مہربانی کریں. کس نے بنائی ہے؟ دیکھیں ابھی جتنے بھی اوپر ویوز ہیں 43، ان میں دیکھیں کتنے میری پکچر لگا کے پتہ نہیں عجیب عجیب سے نام رکھے ہوئے ہیں. مجھے تو نہیں نظر ہے، میں دیکھتا ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں لسٹ نہیں چیک کر رہا. کس نے آپ کی آئی ڈی بنائی ہے بھائی؟ ریکویسٹ کر دیں کہ یار فیک آئی ڈی نہ بناؤ، راہیل کی پکچر لگا کے فیک آئی ڈی نہ بناؤ، مہربانی کرو. یہ نیچے ٹروتھ سیکر بیٹھا ہے، اس کو بلا کے نا، آپ احمدی ہو نا، اس کو بلا کے صرف پوچھ دو کہ اگر مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کہا تو مرزا صاحب نے انکار کیوں کیا؟ یہ پوچھ دو کہ اس نے پھر اپنے آپ کو نبی رسول کیوں نہیں مانا. میں نے اس کو انوائٹ کیا. السلام علیکم. اس کا جواب لے لو. علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے. اگر آپ یہ راہیل صاحب کو کہہ دیں، میں نے بھی ان کو کہا اگر ان کے پاس کوئی دوسری آئی ڈی ہے تو وہ یوز کر لیں،
اب چونکہ چاہے یہ جماعت سے ہیں چاہے جو بھی ان کا عقیدہ یا نظریہ ہے، آپ کو علامہ صاحب یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ مسلمانوں نے چونکہ میرا نام اس طرح کا رکھا تھا تو میں نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ رحمان کے ساتھ وہ الفاظ ہاں کیے۔ وہ مجھے پتا ہے، ساری بات کا مجھے پتا ہے۔ جی۔ وہ انہوں نے آتے ہی بتایا کہ میں نے یہ آئی ڈی بنا لی ہے تو میرے اوپر مجھے غلطی لگ گئی ہے، تو اب میں تبدیل کرنے میں 7 دن بعد میں اس کو چینج کر لوں گا۔ ابھی یہ آج ہی میں نے ان کی آئی ڈی دیکھی ہے یا کل دیکھی ہے، وہ چینج کر لیں گے 5-6 دن کے بعد اس کو۔ ان کے پاس کیا دوسری آئی ڈی نہیں ہے؟ نہیں دوسری وہ کہتے بلاک ہو گئی آپ کے مسلمانوں نے، مجھے سرکاری مسلمانوں نے میری آئی ڈی اڑوا دی، یہ کہہ رہے ہیں مجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہرحال یہ نہ ہو کہ پھر ابھی کہیں وہ کھڑا ہو جائے مسئلہ، ہمیں تو بس اسی چیز کا ڈر ہے اور تو میں نے کہا میرے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے سرکاری بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ رحیل صاحب، یہ نیچے ٹروتھ سیکر کا میسج پڑھ کے اس کو جواب دیں۔ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ ٹروتھ سیکر کو بلا کے پوچھیں کہ ٹروتھ سیکر صاحب اگر مرزا صاحب کو اگر بالفرض محال اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا ہے تو وہ کیوں کہتے ہیں میں رسول نہیں ہوں، میرا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے امتی نبی ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ کوئی جواب ہے؟ ان دونوں کی آپس میں کوئی تعلق رشتہ بنتا ہے؟ میں نے تو سوال یہ کیا ہے اگر ان کو بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کہا ہے تو وہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی اور رسول جب کہہ کے پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر ان کو کہنا چاہیے میں نبی اور رسول۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں نے آپ سے کہا ہے نا، علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں نے جو آپ سے کہا ہے وہ آپ ریکویسٹ کریں کہ میری فیک آئی ڈی نہ بنائیں، میری پکچر لگا کر آپ کے سرکاری بھائی پہلے تو یہ آپ ریکویسٹ کر دیں، اس کے بعد میں یہ کہوں گا تو اوپر آ کے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کہہ دیا بھائی نہ بنائے، ان کی کوئی بندہ ان کے نام کی آئی ڈی نہ بنائے۔ نیچے جو سن رہے ہیں اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آئی ڈی سے نام کی نہیں پکچر لگا دی، میری پکچر لگا دی، میری پکچر لگا دی، نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہے، پکچر میری لگائی ہے۔ میرے پاس تو آپ کی پکچر میں تو دیکھی نہیں، آپ کی پکچر کون سی آپ کی پکچر دکھائیں ذرا۔ یہ میری آئی ڈی پہ پکچر لگی ہوئی ہے۔ اس آئی ڈی پہ لگی ہوئی پکچر مجھے نظر نہیں آ رہی، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، لگی ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی ایسی چھال مار جائیے کیوں کوئی گل ہے؟ سسٹر جہے نے پہلے قادیانیت چھوڑ کے آئے نہیں تو انہوں نے گل کرنی یہو جہاں بھنوں اجازت ہے جہے قادیانی چھوڑ کے جہے مسلمانوں دیا نے بھناں پیدائشی مسلمان انہوں نے براٹ سے نہیں لگتے۔ گل کر لو گل سسٹر۔ آمین نذیر بھائی، میں بس چلی جاؤں گی یہ بات کر کے، مجھے پتا ہے یہاں بھائی بیٹھتے ہیں۔ میں ان کو ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، انہوں نے اپنی پکچر لگائی ہے تو پھر ادھر تو سوشل میڈیا پہ سب میچور لوگ ہیں، ایڈلٹ لوگ ہیں، ان کو کوئی منع کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو اپنی پکچر لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ اور مجھے تو ان کی جو ہے نا وہ کوئی آئی ڈی نظر نہیں آ رہی جنہوں نے ان کی آئی ڈی میں کوئی شیش محل نہیں لگا ہوا جو سب کو مسلمان اتنے ویلے ہیں کہ ان کی آئی ڈی کاپی کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری جو آپ بات کر رہے تھے، آپ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں عامر نذیر بھائی، میں سنتی رہتی ہوں نیچے بیٹھ کے۔ بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عہدہ دیا، ٹھیک ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو انکار کرنے والا اور اس کے اندر ٹوسٹ پیدا کر کے ذلی بروزی کی ایک ٹرم لے کے آنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ نے وزیر اعظم بننا اور آپ کہیں نہیں میں تو نہیں بنوں گا۔ یہ جاہلیت والی باتیں، ابھی ان کے نیچے ٹروتھ سیکر کو آپ بلا رہے تھے تو جاہلیت والی جو باتیں ہیں نا، یہ آ کے پروف کر دیں اوپر آ کے، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اوپر آ کے بات کریں۔ یہ انہوں نے غلط باتیں قادیانی جماعت، قادیانیت میں فرقہ جدیدہ کے عام لوگ جن کو لٹریچر نہیں پتہ، ان کے دماغوں میں یہی باتیں انہوں نے ٹھونسی ہوئی ہیں، یہ ساری غلط بیانی کرتے ہیں۔ ان کے اندر اگر ہمت ہے نا تو ایک دفعہ اپنی کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھانا سٹارٹ کریں۔ ایک چینل MT ہے نا ان کے پاس،
उधर किताबें पढ़ाना स्टार्ट करें, और फिर मैं देखूंगी किताबें जैसे पढ़ाते जाएंगे ना तो कितने लोग इनकी कादियानियत में रहती हैं। जिनको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का दजल पता चलता जाएगा ना, उसी तरह वो लोग जो है ना, लोग इनके अंदर से इनको जूतियां मार के ना निकलते चले जाएंगे। ठीक है, इतना इन्होंने दजल किया हुआ, इतना फ्रॉड किया हुआ, इतनी गलत बयानियां की गलत बात। आमिर साहब ये करवा रहे हैं आप ग्राउंड पे, आमिर साहब ये करवा रहे हैं आप ग्राउंड अब पे। हिम्मत रखें, हिम्मत रखें थोड़ी सी। उनको बात करने देना रहील साहब, उनको बात करने फिर आप रिस्पॉन्ड कर। नहीं आमिर साहब इनको रोकें, आप इनको रोकें। आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, कोई गाली तो नहीं दे। फेवरेट 69 आपने किताबें पढ़ी हुई हैं? आपने मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? आप नहीं, आपने किताबें नहीं पढ़ी नहीं तो फिर आप कादियानी तो है ही नहीं। आप नहीं अल्फाज का चुनाव ना, मैं करती हूँ अल्फाज का चुनाव। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद कहा है, जिसने मेरी किताबें 3 बार नहीं पढ़ी मुझे उसके ईमान पे शुबा है। आपने किताबें पढ़ी हुई है पूरी की पूरी? वो तो ट्रुथ सीकर ने भी नहीं पढ़ी हुई। ये जो ट्रुथ सीकर बैठा है इसने भी नहीं पढ़ी। मैंने एक तकरीबन 8 महीने हो गए, मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है, कोई कादियानी मेरे सामने आके ये बात कर दे कि मैंने पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, फिर मैं अपने मुसलमान भाइयों ने जिन्होंने वो किताबें रटी हुई हैं उनको कहूँगी इसका इम्तिहान ले। मैं खुद 1000 पाउंड दूंगी, जो ना देना वो मुसलमान नहीं है। मैंने 8 महीने से ये दावा किया हुआ है। इनमें से कोई नहीं ऊपर आता और कहता कि जी हमने किताबें पढ़ी हुई हैं। आज तक मेरे सामने कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, और उसके अलावा ये कादियानियत में ये किताबें पढ़ाते ही नहीं है। लिटरेचर से इन्होंने अपने सब लोगों को इतना दूर रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब ये लिटरेचर जो गंदगी से भरा हुआ है, गलाजत से भरा हुआ है, ये लोगों के सामने आएगा, लोग सवाल उठाएंगे, और जब सवाल उठाएंगे तो इसका मतलब कि वो इनको छोड़ जाएंगे। इसलिए ये लिटरेचर नहीं पढ़ाते। आमिर नज़ीर भाई, कोई निसाब नहीं है, कुछ नहीं है जो ये पढ़ाते हो अपने उसमें। एक किताब है, एक आधी किताब जो ये कश्ती नू और समथिंग ये इस तरह की ये कुछ कर देते हैं, उसमें से पर्चा लेते हैं, वो भी चीटिंग करा के। ये इनका हाल है। इनके तो जब सो कॉल्ड नबी ने कह दिया था, जो है ना वो मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब ये कह दिया था कि जी 3 दफ़ा किताबें पढ़ानी चाहिए, तो फिर तो इनको तो निसाब सेट करना चाहिए था कि इत्तफाल ये किताबें पढ़ेंगे, नासरात ये पढ़ेंगी, फिर लजना ये पढ़ेगी, फिर अंसार ये पढ़ेंगे। इनको तो ये तो पढ़ाते ही नहीं है किताबें, कौन से लिटरेचर। और इसीलिए तो इनको मौत पड़ती है। इनका लिटरेचर इनका इनके सामने रखो तो इनको तो मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनकी औकात है, अपने लिटरेचर को सामने प्रूफ नहीं कर सकते और बात करते हैं टके की। इतना तो तेरी आईडी ऐसी है कि जैसे हम सब जो है ना मर रहे हैं तेरी आईडी कॉपी करने के लिए, और मैंने तो नीचे कोई आईडी नहीं देखी कॉपी तेरी करते हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर भाई, मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इज्जत दे भाई। अमर भाई इसने किसकी आईडी कॉपी की हुई है? इसने भी तो की हुई है ना किसी की आईडी कॉपी। कोई नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं नज़ीर मैं नीचे जाती हूँ। जज़ाकल्लाह, नीचे बैठ के जज़ाकल्लाह। हाँ भाई रहील भाई, ये ट्रुथ सीकर से यार सवाल का जवाब लेकर दो ना। किताबें तो इसने भी नहीं पढ़ी ट्रुथ सीकर ने। इसको पूछो कि अगर मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने नबी कहकर पुकारा है या उनका नाम नबी रखा है, वो कहते हैं मेरा नाम नबी और रसूल रखा है। जिसका अल्लाह ताला नबी और रसूल नाम रखे, अल्लाह ताला पता है हमें क्या कहता है? वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब कोई बंदा कहे मैं जिल्ली मुसलमान हूं, मैं बरूजी मुसलमान हूं, अल्लाह ताला कहेगा लानत है तेरे पे, मैं तेरा नाम मुसलमान रखा, तू कहता मैं जिल्ली मुसलमान मैं बरूजी मुसलमान हूं। जो अल्लाह ताला ने नाम रखा हम वही हैं। अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा, हम मुसलमान हैं। इससे इनकार करने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो अल्लाह ताला के अहकामात का मुनकिर है। सही है बात, की गलत है? कुरान में आता है ना, वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मिर्जा साहब कहते हैं मेरा नाम अल्लाह ताला ने नबी और रसूल रखा है। अब बताओ दोनों बातें एक जैसी हैं कि नहीं है? मैं ये लियाकत साहब से ट्रूथ सीकर
कर रहा हूँ कि ऊपर आए और मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम नबी रखा है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि दिल्ली पर वो भी रखा है। जी मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुझे नबी कहा है। हाँ, नबी अगर वो कहता है मेरा नाम नबी और रसूल रखा है तो इनकार क्यों करता है? फिर ये पूछ के दे दो कि फिर अगर हम इनकार करें, अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, मुस्लिम रखा है, वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम क्या है? हम मुसलमान हैं। जो कहे मैं मुसलमान नहीं हूँ वो क्या है? जो ये कहे कि जाहिल मुखालफ मुझ पर मुसलमान होने का इल्जाम लगाते हैं जाहिल मुखालफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमान है। अब बताओ, अल्लाह ताला कहता है वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और मैं ये लिखूं साहब जाहिल मुखालिफ सरकारियों को बोल रहे हैं ना, मिर्ज़ा साहब जाहिल मुखालिफ सरकारियों को बोल रहे हैं ना, क्योंकि अहमदी जितने भी हैं वो उनको गैर तशरीही नबी मानते हैं, दिल्ली नहीं वो मिर्जा साहब तो हकीकी मिर्जा नबी साहब नहीं तो हमें मानते। गालियां दे दे कर मर गए, वो गालियां देने दे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि गोया मैं मुसलमान होने का मुद्दई हूँ, तो मैं क्या हूँ? फिर मैं अल्लाह के हुक्म का मुनकर हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तो मेरा नाम मुसलमान रखा है। मैं कहूँ कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्या हूँ? फिर अल्लाह का मुनकर हूँ कि नहीं? मिर्ज़ा साहब ने उम्मती होने के साथ साथ नबूवत का कभी इनकार नहीं किया। मिर्ज़ा साहब ने उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का कभी इनकार नहीं किया। मुझे दिखा क्या दें होने अगर का कहीं इनकार किया नहीं तो। किया? क्या किससे इनकार नहीं किया? उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का इनकार नहीं किया। अगर कहीं किया है तो आप दिखा दें। यार यही तो बात है, अगर वो उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का इनकार नहीं किया, फिर उसको मदई नबूवत कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? वो क्यों कहता है कि मेरे पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने नबूवत का दावा किया? मेरे ऐसा कोई दावा नहीं, क्यों कहता है? लगाते हैं ना, सरकारी इल्जाम लगाते हैं ना कि उन्होंने नबूवत का दावा किया। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैंने तशरीही नबी का दावा नहीं किया, उम्मती होने के कोई साथ तशरीह भाई मेरी बात सुन, तशरीह का तो हम कह ही नहीं रहे कि तशरीह का दावा किया कि गैर तशरीह का दावा। हम ये कहते हैं कि वो मुदय्यन नबूवत है या नहीं है, नबूवत का दावा उसका है या नहीं है, या नहीं है। एक तरफ कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर पुकारा है, मेरा नाम नबी और रसूल रखा है, इस वही में मुझे अल्लाह ताला ने नबी कहा है, रसूल कहा है। दूसरी तरफ कहता है कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। ये मक्कर और फरेब नहीं तो और क्या है? थोड़ी सी एक ही शख्सियत तो मनने लगे, दो हस्तियां मौजूद ने, ठीक है, उन लगता है म्यूट ला लेना चौहान साहब आ गए ना, चौहान साहब आ गए ना, चौहान साहब मसला हल कर दें। चौहान साहब थोड़ी सी बात करनी, थोड़ी सी बात करने दें। हाँ कर लें, आपने बात करनी है। रहील साहब मसला ये बने है कि मैं एक सवाल रखा है रहील दे अगे कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा नाम अल्लाह ताला ने नबी और रसूल रखा है, मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर पुकारा है। अगर अल्लाह ताला ने नबी और रसूल उनको कहकर पुकारा है तो फिर वो नबी और रसूल क्यों नहीं है? फिर वो क्यों कहते हैं कि मैं, अल्लाह ताला ने तो मुझे नबी और रसूल कहा पर मैं नबी नहीं हूँ, क्यों? हाँ, ये तो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया इस चीज़ का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। जारी क्या है? मुकालमा मुखातबा इलाहिया, और कोई शख्स अल्लाह से वही पाकर मामूर हो जाए तो उसको एक रंग में नबी और रसूल कह सकते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ कि जो इंसानों का फरस्तादा होता है, इन इंसानों का भेजा हुआ पैगाम रसां, उसको भी रसूल कहते हैं। तो इस लिहाज से मजाज और गैर हकीकी तौर पर उनको ये रसूल और नबी का नाम दिया है, क्योंकि जो मुजद्दिद होता है वो नबी भी होता है, रसूल भी होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वही पाकर भेजा हुआ होता है वो, और मामूर होता है चूँकि इस वजह से वो, लेकिन हकीकी नबूवत उसकी नहीं है, इसलिए उसको मजाजी तौर पर कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा कि जिन्ने तुसा कीते ने वटने चाड़े ने रस्सी नु जिन्ना वट दिता जे, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह ताला को नहीं पता कि नबूवत बंद हो चुकी है नबी पाक पर?
बिल्कुल अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमा को तो पता हाँ है ना। जी, अल्लाह ताला ने कुरान कुरान अल्लाह शरीफ ताला में, ने नाजिल किया। और भाई अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के अलावा कोई नाम नहीं मिल सकता। तो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा वो उम्मती होगा ना, गैर उम्मती तो नहीं हो सकता। नहीं वो तो ठीक है, उम्मती होना हाँ तो ठीक है, है। अगली बात भी पता सुन है। लेना। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने पहले ही ये बात फरमा दी कि जो उम्मती होगा उसको नबूवत का इनाम मिलेगा। और नबूवत का इनाम क्या है? अल्लाह ताला से वही पाकर मामूर होना तजदीद दीन के लिए। तारक जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं तलत मलक साहब को चिलका खा के आ रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, इन्नहु ला नबिय्य बादी सयकूनु खुलफाउ फयक्सरून। मिर्जा साहब भी तो यही कह रहे हैं। ये खुलफा का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है, मैं उसका 13वां खलीफा हूँ। और वो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है ना, उसको मजाजी रंग में नबी और रसूल कहते हैं। और उसकी तो ये मतलब मुकाम है कि वो अंबिया बनी इसराइल से अफजल है। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 13ਵਾਂ ਸਾਰੀ- ਖਲੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਤ- ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? पहले 4 खिलाफत रूहानी खिलाफत जड़ी है ना, वो शुरू होती है 2री सदी हिजरी तो। ये मुझे तारिक चौहान साहब से बात करने दें, थोड़ी सी बात करने दें तारिक चौहान साहब से। और यार मैंने इस बेवकूफ़ से क्या बात करनी, ये तो हजरत मसीह मौत के मुतल्लिक है, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। वो पढ़ के आप भाई रहील है, इल्म च इजाफा हो पहले तो पढ़ के आ किसी की किताबा मदद करो ना। मसीह मौत दी। तू तो कहना ये उन्होंने कहा ही नहीं, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। जी जी तेरा तो ये हाल है। तारिक साहब जाहिल से क्या बात करे यार। जी टीसी अंकल मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि 50 साल तक आपको कोई ऐब नजर नहीं आया था जमात भाई के मैं अंदर? आमिर नज़ीर से आपको बात कोई कर रहा ऐब हूँ यार, नजर नहीं तेरे आया? जैसे खलीफा जाहिल से सानी नहीं। रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर कोई आपने इल्जाम नहीं लगाया? ठीक हो गया जनाब राहिल साहब, उन्होंने अगर मना कर दिया तो फिर बेहतर है कि आप ना चलती मशीन में हाथ दें, इंजॉय करें बैठ के। तारिक साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ टीसी ਰੱਖਿਆ है, अंकल मुझे सिर्फ इतना बता दें, कि 50 साल के अंदर आपको खलीफा सानी रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया, कोई ऐब नजर नहीं आया? इसको जरा म्यूट कर देना, ये बकवास 50 साल इसने करनी है। और 313 साहब आप बताएं क्या कह रहे हैं। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਜ਼ਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ 12 ਖੁਲਫਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਗਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਗਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿੰਦਾ। यार किसी ने की गिनया है, मैनू देखो मैनू तो तुसी- ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ 12 ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ 13ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि चूँकि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सदी ते मुजद्दिद आंदा है, इसलिए असी भी इस चीज़ यकीन रखने कि हर सदी ते आया होगा। उन्हां मुजद्दिदां दे नां अल्लाह ने सानू नहीं दसे, ते सानू नहीं पता, बस नहीं, गल पता। अच्छा सानू नहीं पता, 13वें ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हाँ, क्योंकि 13वें ने आके आप दसिया है, 13वें ने आके दसिया मैं 13वां ਤੇ 12ਵੇਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। और उन्होंने क्या मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं तो बस वो ठीक जी हो गया। सवाल तो सुन लो, मैं कह रहा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान ਇਹ उन 12 ਖੁਲਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं होंगे। नहीं हो ऐ कि ना 100 अंदर सिरे तक गंढ। अल्लामा साहब ठीक हो इस गया। जंगल से ये पूछ के बता दें कि 50 सालों तक इनको कोई ऐब नजर नहीं आया। चलो बस यही इसको बकवास करता रहेगा। अब इसको कहे कि मसीह मौत को नजर नहीं आया, 10,000 दफा मसीह मौत ने 10,000 दफा मसीह मौत ने कुरान पढ़िया सी, उन्होंने 30 आयात मसीह मौत नजर नहीं आई। जमात के अंदर कोई 53 साल तक उस अकीदे से रहे जिस उन्होंने क्या कि मुशरिकाना अकीदा है। 50 साल बाद भोगना शुरू ए मिर्जाई दिया कर 50 साल बाद भोगा। ठीक हो साजी, तुसी सुन लिया ना कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान हजरत अबू बकर, यार बात आप पूरी सुनते नहीं है।
हजरत अबू बकर को मिर्जा साहब ने कहा वो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत मिराज नबूवत पर फाइज थे, लेकिन लेकिन और गल तो सुन लिया करो यार, कोई छेती मतलब कितने जाना गड्डी खलोती है, पूरी गल क्यों नहीं सुनते? और पूरी बात तो सुन लो, अकल दयाने है वो। मैं कह गाला रहा कटेंगे, अब गाला कटेंगे। हाँ गाला ही कटांगा, और की गल ही नहीं सुनते। अजीब मतलब सवाल करते हो, जवाब नहीं सुनना। मसीह मौद साहब ने किया हुआ है मिर्जा साहब ने कि हजरत अबू बकर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੀ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो खुलफा राशिदीन सी बेशक, लेकिन वो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक नहीं सी। और उन्होंने साबित भी किया क्योंकि हजरत अबू बकर दे वक्त अल्लाह ताला ने कज़ा व कदर के रंग दे विच उन्हां दा इंतखाब कीता सी, और उन्हां दे वक्त वो खौफ की जिहड़ी हालत सी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उस नूं उन्होंने अमन च तब्दील कर दिता। चुनांचे वो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, और ਉਹਦੇ बाद फिर 12वें खलीफा मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हज़रत सैयद अहमद बरेलवी शहीद सी, और 13वें खलीफा 14वीं सदी दे वो मिर्ज़ा साहब खुद, और 15वीं सदी दे खलीफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ भाई कितनी दफा दसे है? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ हाँ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ਪਤਾ। कितनी दफा दसे है मिर्ज़ा साहब ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 14ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 14ਵੇਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, वही मैं कह रहा ना कि थोड़ा मौका तहकीक के खिलाफत अली जमात ग्रुप का मौका भी बिल्कुल मिलता ही है, क्योंकि कहते हैं भाई ऐसा क्योंकि मसीह मौद ने फरमाया ने कोई मैं जाती तौर ते तो कोई तहकीक नहीं की कि मैं कहा। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ हाँ 13 दूना 26 ਉਹ ਇਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ 13 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, 17 ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 जनवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਨਹੀਂ 17 ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ हाँ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ बिल्कुल ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਕਵੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? क्यों? ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ हाँ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ। अच्छा अच्छा ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ लेकिन ਪਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਨਾ ਅਵਲੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। हाँ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ।
درست ہے ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਲਾ ਨਾ। ਨਬੀ ਆਖੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हाँ ਹੁਣ बिल्कुल ਸਵਾਲ ਇਹ बिल्कुल ਵੇ जाएगा हाँ ਸਵਾਲ ਅੱਜ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ हाँ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ हाँ लेकिन ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਤ ਹੀ ਨਬੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਤ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੁਰਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ रंग के हकीकी तरह से ये महमूल नहीं है अब कहते हैं हम इस बात के कायल और मोतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों के रूह से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कोई नया नबी आ सकता और ना पुराना कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने है और कुरान माने मगर मजाजी मानों की रूह से खुदा का इख्तियार है कि किसी मुलहम को नबी के लफ्ज़ से या मुर्स के लफ्ज़ से याद करे अरब के लोग तो अब तक इंसान के फरस्तादा को भी रसूल कहते हैं फिर खुदा को क्यों ये आराम हो गया कि मुरसल का लफ्ज़ मजाजी मानों में इस्तेमाल करे वो हर दफ़ा वो कह रहे हैं मजाजी मानों में हकीकी मानों में नहीं तुसी मनना ही नहीं ना मिर्जाइयां ने मनना है ना नाम निहाद मुसलमाना ने बनना है सुनो मौका दो अगर नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बंद है हाँ और अगर कुरान किसी नवे या पुराने नबी दे आमन दे विच रुकावट है हाँ ते फिर अल्लाह ताला ते किसी नू नबी रसूल कह के पुकार ही नहीं सकता फिर ते ये गल मुमकिन ही नहीं क्या बात है है कि कोई बंदा ये दावा करे कि मैनू अल्लाह ताला ने नबी आख्या है ते रसूल वाह। आख्या है भाई अल्लाह सुन लो ना गल सुन लो ना इन्हां सारियां गल्लां दा जिन्नियां तुसीं बयान कीतियां ने इन्हां सारियां गल्लां दा ते अल्लाह ताला नू पता ही है ना कि कुरान मैं घल्लिया है ते ओहदे च मैं पाबंदी ला के टोरिया है कि हुण नबी कोई नहीं आउणा फिर अल्लाह ताला किसी नू नबी क्यों आखेगा फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने नबी नहीं किया फिर उन्होंने किसी और नहीं आख्या नबी अल्लाह ने नहीं आख्या ते जे अल्लाह ने आख्या है जे अल्लाह ने आख्या है ते फिर वो नबी ओहदा होण दा दावा होना चाहिए फिर इहदे च कोई तवील अच्छा जिन्हें मुजाजी रंग में अल्लाह ताला को कौन सी रुकावट है एदा जवाब ते अल्लाह ताला नू ये मुजाजी रंग च कहना नहीं सी आंदा ऐ मेरे मुजाजी नबी ऐ मेरे गैर हकीकी नबी ऐ मेरे जिल्ली बरूजी प्यारे नबी इंज नहीं सी अल्लाह ताला कह सकदा अल्लाह ताला नू नबी कहंदा है वो कहंदा मुजाजी मैनेजमेंट कहंदा पिया क्यों ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਉਮਤੀ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਸ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तो जाहिर है कि वो हकीकी मानो से आ नहीं सकता क्योंकि हकीकी मानो जड़ा आएगा वो शरीयत कैंसिल करेगा हकीकी माने से नहीं आ सकता अगर अल्लाह ताला नबी और रसूल कह रहे हैं तो अल्लाह ताला ने खुद ही शर्त लगा दी वमन युति इल्ला वर रसूला अल्लाह के बाद ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो इनाम मिलणगे तो जदों वो जड़ा रसूल की इताअत कर रहा है वो अल्लाह ताला नबी कह रहा है इसका मतलब उन्होंने उम्मती नबी कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन तो इंसानों वास्ते जरूरी है अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला जो नबी कह रहे हैं वो क्या ही सेंस रहा है कि वो उम्मती नबी है अच्छा अगर अल्लाह ताला दी ये तलीम है अल्लाह ताला जिन्हों नबी बनाना चाह रहा है उन्होंने वो कह रहा है मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना
अनाम अल्लाह उलाइका मल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिथे मिनन नबिय्यीन आख्या है हाँ बिल्कुल ते क्यों नहीं आ देता मिन मिन ज़िल्ली नबिय्यीन मिन बुरूज़ी अल्लाहु नबिय्यीन, क्यों नहीं अकबर। अल्लाह ताला ने वाकई भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਕਲ ਨਾ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਣਾ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨਬੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ, ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਮਰੋ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ- ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਬੂਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਮੋਮਨੀਨ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਉਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੌਜਾ ਕਹਾ ਕਰੋ। ਕਿ 10 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 ਕਿਉਂ ਆਕੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਲੈ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਵਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਬਈ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਸੜਿਆ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਉਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਦਿਖਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੰਨ ਜਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਮ नबी रसूल रखा है लेकिन नबी है नहीं। नहीं उन्होंने आप सारी एक्सप्लेन की है। वो कहते हैं इसी तरह खुदा ताला की तरफ से दो नाम मैंने पाए, एक मेरा नाम उम्मती रखा गया जैसा कि मेरा नाम गुलाम अहमद से जाहिर है, दूसरे मेरा नाम ज़िल्ली तौर पर नबी रखा गया जैसा कि खुदा ताला ने हिस्से से साहब का इब्राहीम अहमद में मेरा नाम अहमद रखा और इसी नाम से बार बार मुझको पुकारा। और ये इसी बात की तरफ इशारा था कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ, बस मैं उम्मती भी हूँ और ज़िल्ली तौर पर नबी भी हूँ। बस इत्तबाए कामिल की वजह से मेरा नाम उम्मती हुआ और पूरा अक्स नबूवत हासिल करने से मेरा नाम नबी हो गया। थले फिर एक्सप्लेन उन्होंने किया है, कोई शख्स इस जगह नबी होने के लफ्ज़ से धोखा ना खावे। मैं बार बार लिख चुका हूँ कि ये वो नबूवत नहीं है जो एक मुस्तकिल नबूवत कहलाती है। कोई मुस्तकिल नबी उम्मती नहीं कहला सकता मगर मैं उम्मती हूँ। बस ये सिर्फ खुदा ताला की तरफ से एक एजाज़ी नाम है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल हुआ ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकमील मुशाबत हो। सारी गल एक्सप्लेन भी कर दी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਦਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਲਦ 21 ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ तारीफ से असी हर वक्त देखेंगे और यही तारीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। नबी के लफ्ज़ इस ज़माने के लिए सिर्फ खुदा ताला की मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर शर्फ़ मुकालमा मुखातबा इलाही हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो। इसके अलावा तो और कोई सिलसिला ही नहीं। फिर वो कहते ने गल सुनो, फिर कहते ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے نہ براہ راست۔ ہن مرزائی کہندے نے ایک دوسرے کو حلف لے رہے ہوندے نے کہ تسی مرزا صاحب دے نال امتی دا لفظ نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں امتی ہوئے بغیر نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی کی ہے مجدد تجدید دین لی معمور ہونے والا۔ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਏ ਉਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਬੀ ਬਗੈਰ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੈ نہیں نہ سمجھ آئی تانوں؟ خسماں نو کھاؤ، خسماں نو کھاؤ۔ جی ساڈا کس طرح خسم ہو سکتا ہے بھائی، اسی تے بندے ہیں۔ تو بھئی نہیں جی کسی اور نو کھا لو جا کے جڑا تہاڈے کو نیڑے ہے۔ بس یہ تو گل دس دیتی، نہیں سمجھ آندی تے ٹھیک ہے، اپنی عقل تے رہو، سانوں کوئی مسئلہ ਇਸ ٹھیک ہے ਗੱਲ ساجی ਨੂੰ جڑا سویرے کار پئی ہے پہلے ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ جو تھوڑا ਜਿਹਾ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا بہتر سمجھو۔ ਕਰੋ ਮੈਂ طارق صاحب نے ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਰੋ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کھانا تسی اٹالین کھاندے نے پاکستانی کھانا ہی؟ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। چلو اللہ تعالیٰ برکت۔ پاستا علی نذیرہ۔ جی اور کوئی گل کرنے طارق صاحب کر لو تے جڑی سوال دی کاروی سے ڈسکس کر لینے ہیں۔ نہیں دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ نبوت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، مگر ذلی نبوت جس کی معنی ہے محض فیض محمدی سے وہی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ذلی نبوت قیامت تک جاری ہے، اور ذلی نبوت کی ہے مجددین دا سلسلہ ہے۔ ਨਬੂਤ ਕੋਈ ਨਬੂਤ ذلی ਨਹੀਂ نبوت ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ، ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ روزی ہے، نبوت ਤੁਸੀਂ ਨਾ مرزا ਮੰਨੋ۔ صاحب نے انٹروڈیوس کروائی نا طارق صاحب، اس تو پہلے تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ وت پان دی کوشش کیتی ہے کہ جناب اگر میں بھی باولا رانے والا کام کراں گا تے ڈائریکٹ ہی نوی تشریح تے نوی دین دما دین لے آواں۔ بھئی مرزا صاحب نے خود ہی کہتا ہے مدعی نبوت اسی لعنت پانے ہیں، اسی بھی پانے ہیں ہر ویلے۔ تو ایویں انہوں نے نبی کا ہون دا، اگر انہیں نبی ہونا سی پھر انہوں نے کی ضرورت تھی؟ وہ تو جتھے بھی نبی دا لفظ استعمال تھلے ہمیشہ حاشیہ چ لکھ دیندے نے کتے اے نہ سمجھ لینا، تسی پھر بھی وہی سمجھ یہی ہے لینا، نا تہاڈی مرضی۔ ذہنی کیفیت دیکھو بھائی، ہر گل لکھی نبی ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਛੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ نبی نہیں ਹੁੰਦਾ۔ وہ تہاڈی تعریف ہے نا، وہی تو مصیبت ہے، تسی اپنی تعریفاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے تہاڈے معیار نے۔ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ਿਕਰ। نہیں شریعت دے وچ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تے رسول جڑا ہے ਇਹਦੀ اطاعت کرو کہ تہاڈے انعام ملن گے۔ تہاڈی شریعت ہے، تسی ਉਹ شریعت ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ نہیں، اپنی کوئی نئی بنا کے بیٹھے نام ہو۔ ملیں گے۔ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ؟ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ اللہ تعالیٰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? نبی ਬਣੋਗੇ? نبی صدیق نبی۔ شہید صالحین۔ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ? ہاں جی ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ؟ ہاں جی بالکل، اس جڑا لکھیا ہے نا اس کے مطابق وہ نبی نے۔ پتہ نہیں ہونے چاہیے زیادہ کیوں کٹ رہے ہو، کیونکہ اس لکھیا ہے اللہ اور رسول دی اطاعت نال نبی بنے گا، پھر رسول دی جڑی اطاعت کرے گا امتی نبی بنے گا۔ ہاں بالکل اسی آئی امتی کرنا۔ دا لفظ نہیں نا ہے اوتھے تے لفظ نبی دا ہے، امتی دا تسی کولوں پان لگے نا آئے دے اندر تے امتی دا۔ اچھا اے میں کولوں پایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اے وَالرَّسُولُ دا لفظ میں کولوں پایا؟ نہیں نہیں تسی امتی دا کہا ہے نا، امتی ہاں رسول جڑا تے ہے۔ رسول دی جڑی اطاعت کردا وہ کون ہوندا ہے؟ ہندو ہوندا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو گیا، میں کہہ ہاں رہا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی امتی ہوندا ہے نا۔ طارق اینی جی گل تہانوں صاحب تہاڈی کا- عقل چ نہیں آندی کیونکہ ٹکن لگا رہے نے تہاڈے سراں پہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ طارق تسی صاحب گھر لڑے تے نہیں؟ عامر ساڈے بھائی نال اجازت ہے ایک تسی ہو سوال سکتا پوچھ سکتے ہیں طارق صاحب سے؟ کرو گل۔ دعا دو، پہلے دعا دو پھر گل کرو۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، آپ کو بالخصوص۔ جزاک اللہ، اچھا آمین۔ اچھا طارق صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے اس تناظر میں، وہ یوں ہے کہ آپ نبی اور رسول میں فرق مانتے ہیں یا ایک ہی رسول میں فرق مانتے ہیں یا ایک ہی
بات سن لیں. جب نہیں ایک منٹ رکے آگے تو چلانے سے پہلے نا یہ بات سن لیں, حضرت رکے تو محمد صلی اللہ صحیح. علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا, ان کے صرف مجدد آ سکتے ہیں. اب کریں بات. چلیں ٹھیک. اچھا دوبارہ آتے ہیں, ذرا اس دوبارہ پہ غور آئے. کیجیے گا طارق صاحب, جی غصہ نہیں کرنا ٹھیک ہے, میں بڑے اطمینان سے بات کر رہا ہوں, آرام سے ٹھیک ہے, مجھے آپ سے ڈر بھی لگتا ہے. آپ کو میری بات اچھا آپ نے سن لی ہے نا, میری بات جو میں نے ابھی بیان کی ہے. جی میں نے سنی ہے, لیکن جی میرا وہ ایک نقطہ ہے جو میں واضح سمجھ کرنا نہیں چاہ آئی رہا ہوں. اس کا مطلب آپ کو وہ بات. نہیں مجھے سمجھ آئی ہے, لیکن میں نقطہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کریں. اجازت دے سکتے ہیں؟ جی جی اچھا گزارش ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, یہ ہو گیا الرسول, ٹھیک ہے, یہ ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہو گیا. جی ان کی اطاعت سے میکسیمم انعام مل گیا ایک بندے کو, اور وہ بن گیا نبی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ نبی بنا, اور کیونکہ نبی اور رسول میں فرق نہیں ہوتا تو یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ وہ بھی رسول بن گیا. رسول بھی ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب جو اس کے ماتحت جو نیا رسول بنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے, اس کے زمانے, اس کے زیر اثر جو لوگ ہوں گے, جن تک ان کی دعوت پہنچے گی, وہ کس کی اتباع کریں گے؟ اس رسول کی جو نیا بنا ہے, یا وہ بھی پہلے والے یہ جو رسول کی نیا کریں رسول گے؟ بنا ہے یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے. نہیں مجدد ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا, آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے, پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں. آپ اس کو مجدد کہیں نا پھر, کیونکہ مجدد کے علاوہ تو اور کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں ہے. ایک نہیں ہی اگر سلسلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء کا سلسلہ. یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں, میرے بعد کوئی ابھی نبی اس سے نہیں, پہلے خلفاء ہیں. اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ سید احمد شہید صاحب جو تھے وہ مجدد تھے, رائٹ؟ ہاں وہ رسول تھے, نبی تھے, رسول تھے. ہاں وہ بھی رسول تھے. بے ہر مجدد ہوتا ہے نبی رسول. تو اب ان کی اطاعت فرض ہے یا نہیں؟ نہیں, ہمیں آپ نے جو ہماری صدی کا مجدد ہے نا اس کی اطاعت فرض ہے. یعنی کہ میرے لیے اب آپ کے مطابق جنبا میرے صاحب کی لیے راہ اطاعت راست فرض پہ ہے. آنے کے لیے جنبا صاحب کی اطاعت فرض ہے, ہاں جی. لیکن مرزا غلام احمد صاحب کی اطاعت فرض نہیں ہے میرے لیے. نہیں ان کی بھی فرض ہے. اوکے, تو پھر اس تو کی سید وجہ احمد شہید صاحب کی بھی ہونی وجہ بھی چاہیے. پوچھ لینا, کیا کیوں میں کہہ نہیں رہا ہوں. وجہ جو بھی ہو, مجھے بھائی وجہ سے کیوں کوئی نہیں, غرض وجہ جو بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر تو میں آپ کو پرنسپل. وجہ نہیں بتاؤں گا تو آپ پھر کہیں گے نہیں میں تو وجہ کے بغیر ہی مان رہا ہوں. نہیں میں نے نہیں تو آپ کی نہیں مان بات رہے, سنی مجھے اور میں پتا ہے آپ ماننے نہیں کو مان تیار رہے. ہوں. مجھے بات کرنے دیں نا, پھر میری بھی سن لیا کریں. جب یعنی کہ آپ ابھی کہتے جنبا ہیں نا, صاحب کی بھی. اور میری اچھا بات چلیں تو آپ سن کریں. لیں یار, کیا ہے اچھا کوئی جلدی ہے؟ جو میں جلدی نہیں ہے, بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ مجھے نہیں کرنے دینا چاہتے کہ میں بیان کروں. آپ کریں. ہاں آپ کریں, آپ میں یہ غصہ نہ بیان کریں کر بس. رہا ہوں کہ دوسرے مجددین جو مرزا صاحب سے پہلے گزرے ہیں اور مرزا صاحب میں ایک بہت ہی نمایاں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مرزا صاحب خاتم الخلفاء ہیں, اور خاتم الخلفاء جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان لانا آئندہ ہمیشہ کے لیے ضروری ہوگا, کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتم اور اکمل طور پر خلیفہ ہے. تو باقی مجددین جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے نہ ہمیں نام جاننے کی ضرورت ہے, نہ ان کی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ وہ اپنی صدی کے وقت آئے اپنے لوگوں کے لیے. اور آئندہ بھی جو مجدد آئیں گے ان کا جو اب ہماری صدی کا, یعنی اب میرے بچے یا بچوں کے بچے جب ہوں گے اور جو 16ویں صدی ہجری کا مجدد آئے گا اس کو ماننا ان کے لیے ضروری ہوگا, لیکن ان کو حضرت مرزا صاحب کو بھی ماننا ضروری ہوگا کیونکہ وہ خاتم الخلفاء ہیں. اور مرزا صاحب نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ اب نہ میرے بعد کوئی مسیح ہے نہ میرے بعد کوئی امام ہے, مگر وہ جو میرا ہی مطلب تعلیم سے ہوگا جو. تو اس لحاظ سے جو بھی اب مجدد آئے گا وہ مرزا صاحب کی ہی ماننے والوں میں سے آئے گا. جی شکریہ. اچھا اب دیکھیں, اب لیٹ سے کہ اب ایک مجدد آتا ہے جنبا صاحب کے بعد, جی اس نے کس کی اطاعت کی؟ جنبا صاحب کی اور مرزا صاحب کی, کیونکہ مرزا صاحب کی آپ نے لازم قرار دے دی ہے. نہیں تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں جن کی اطاعت کے بغیر کچھ ملتا ہی نہیں ہے.
نہیں ان کی اطاعت ملی لیکن وہ بندہ مجدد رہا، یعنی ان کی اطاعت حضرت لازم نہیں محمد ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر آپ کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے کا شرف تو ہی نہیں مل سید سکتا، اور تو سید مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف نہیں مل سکتا، تو مجدد کیسے آپ بن سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے تو مرزا صاحب کو ممتاز کر دیا نا سید احمد شہید صاحب سے، ہاں ان سے ممتاز کہ کر دیا سید احمد بالکل۔ شہید، ہاں جی، سید احمد شہید صاحب جو ہیں ان کی اطاعت سے گزر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی پہنچے گا بھی تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے سید احمد شہید صاحب کی، ہاں لیکن کیونکہ اب وہ آپ کہہ ہماری رہے ہیں کہ صدی کے مرزا نہیں ہیں۔ صاحب کی اطاعت، ہاں مرزا اس صاحب طرح کی تو اطاعت مرزا صاحب بھی میری صدی کے نہیں ہیں۔ آپ کی صدی کے نہیں، لیکن وہ خاتم الخلفاء ہیں، یہ فرق ہے۔ اچھا، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے خاتم النبیین ہیں، ہاں خاتم النبیین کی مہر سے ہاں نبوت ملتی ہے، ہاں اس طریقے سے اب خاتم الخلفاء کی مہر سے خلافت ملے گی۔ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو مطلب شرط ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الخلفاء پر ایمان لائیں۔ یعنی اگر آپ خاتم یعنی الخلفاء پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اوکے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ مرزا صاحب پر ایمان لا رہا ہے ہاں اور ان کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا رہا ہے، ہاں لیکن پھر بھی اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ وہ جنبا صاحب پر ایمان نہ لے آئے۔ ہاں جب تک وہ اپنی صدی کا، ہاں جب تک وہ اپنی صدی، کیونکہ اگر آپ اپنی صدی کے امام کو نہیں نہ مان رہے، اس کا مطلب آپ مرزا صاحب کا بھی انکار کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا۔ اچھا، سپوز کریں کہ جنبا صاحب فوت ہو جاتے ہیں ہاں کل پرسوں، ٹھیک ایک ہے، سال بعد، ظاہر ہاں ہے جی، موت دور کو آنی ہے، ہاں اب بالکل برا مت بالکل مانیے گا، بالکل، نہیں اللہ برا کرے اس کہ میں ان کیا، کو بالکل نہیں ہر ان ایک کو نے مرنا اللہ ہے، کرے کہ آپ کے لیے اگلے ان سانس کو کا نہیں لمبی پتا، زندگی ہو ملے۔ سکتا ہے کل فوت جی ہو جی جی، جائیں، ہو سکتا ہے کل میں اچھا فوت ہو جاؤں یا آدھے گھنٹے بعد ہو ٹھیک ہے جاؤں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، بہتر جانتا۔ تو جب تک ایک نیا مجدد نہیں آئے گا ہاں تب تک پھر درمیان میں سے جنبا صاحب کی جماعت تو گئی، گئی کا کیا مطلب؟ اب وہ آپ نے زمانے کے مجدد ہونے کا ایک شرط لگا دی نا اس پہ، ہاں اب وہ زمانے کا مجدد موجود نہیں ہے، جنبا صاحب فوت ہو چکے ہیں ہاں اور نیا آگے مجدد آیا ہی نہیں ابھی ہاں تک، کوئی ہاں کوئی امیدوار نہیں ہے، ہاں تو اس صورت کے اندر جو آج جنبا صاحب کے ماننے والے ہیں، ہاں جیسے آپ کے بیٹے، ہاں آپ کے بیٹوں کے بیٹے، جب تک جنبا صاحب کو اللہ زندگی دے، ہاں تو جنبا صاحب لیٹ سے فوت ہو گئے تو آپ کی جماعت تو ہوا میں اڑ گئی، کیونکہ نہیں پھر کیسے آپ اڑ کا گئی؟ لنک تو کیونکہ صدی تو پھر ختم آپ نہیں کا ہوئی۔ لنک جنبا صاحب سے ختم ہو گیا نا۔ نہیں نہیں میری بات سنیں نا، یہ تو نہیں آپ نے پھر پتہ نہیں۔ اگر مجھے اگر اس وقت جب جنبا صاحب موجود نہ رہیں ہاں اور مجھے اب راہ راست پر آنا ہے تو میرے لیے تو جنبا صاحب کی شرط موجود نہیں تو پھر آپ میرا وہ جواب تو سن نہیں لیں ہے۔ نا، آپ جواب میرا سننا نہیں چاہتے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نے سوال کیا نا اس کا جواب لے لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنبا صاحب صدی کے امام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اگلی صدی کا مجدد نہیں آتا اس وقت تک جنبا صاحب امام رہیں گے۔ تو یہ کہنا ہے کہ جی آپ کی تو اڑ گئی، یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے لے لیا بھئی، جنبا صاحب کی وفات کے بعد جنبا صاحب کی امامت تو جاری رہے گی نا صدی کے وہ امام کی حیثیت سے، تو وہ رہیں گے اس وقت تک جب تک اگلا نہیں آ جاتا، تو اس لیے اڑے گا اس بیچ میں کوئی بھی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنبا صاحب فوت ہو گئے، ہاں صدی چل رہی ہے، چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے راہ راست پر آنا ہے ہاں تو مجھے پہلے جنبا صاحب پر ایمان لانا ہوگا، ہاں بے شک۔ پھر مجھے مرزا صاحب پر لامحالہ ایمان لانا ہوگا، ہوں اور یہ دو شرائط پورے کیے بنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کاملہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ بات ہوں درست ہے؟ ہاں اوکے، اور اب اگلی صدی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اگلی صدی کے اندر ابھی تک مجدد نہیں آیا، لیٹس سے جیسے یعنی یہ صدی یہ گزری، آپ نے کیسے یہ کر لیا کہ اگلی صدی نہیں سٹارٹ ہو گئی، میں بتا رہا ہوں کیسے۔ مجدد کیوں نہیں آیا ابھی؟ وہ تو حضرت جنبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر تو فرمایا ہر صدی پہ آئے گا۔ جنبا صاحب کا جو اعلان تھا وہ کون سے سن میں ہوا تھا؟ 1983۔ 83 میں ہوا تھا، تو صدی تو پوری کی پوری 83 سال گزر گئے، 83 سال گزر گئے ہے ان آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی صدی کی بات ہم کتنے کر رہے ہیں؟
آپ 1983 کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، تو آپ کو نہیں پتا کہ مجدد جب فرمایا کہ وہ ہر صدی میں مجدد آئے گا تو کس صدی کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو تو نہیں آپ پتا؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 1983 میں جب آئیں گے تو وہ بیسیکلی وہ نہیں، اس 2000 کا کے مطلب ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر صدی پہ مجدد آئے گا تو کون آئے سی گا. صدی کی انہوں نے کہا؟ میں اس سے اعتراض نہیں کر رہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تو ہوں کہ آپ کا اس سوال سے پتہ دور چل رہا ہے میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بات کہ ہجری صدی مجھے کی پتا بات ہے، ہوتی ہے. نہیں مجھے پتا ہے، تو 83 کو پھر مجھے پتا آپ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ 1983 میں تو 83 سال گزر گئے صدی کے؟ یہ تو کس صدی کے 83 آپ سال سے گزر گئے؟ آپ سے جب میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہاں اعلان کب کیا ہے تو آپ مجھے وہی ڈیٹ بتاتے نا. پھر ہاں، آپ نے اس کو عیسوی کے ساتھ کیوں مرج کیا پھر؟ تو آپ نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تو ڈیٹ تو عیسوی بھی چلے ہو کوئی بات سکتی نہیں، میں ہے، دوبارہ پوچھ لیتا ہجری ہوں. والی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی ڈیٹیں ہو چلے کوئی بات سکتی ہیں. نہیں، میں دوبارہ پوچھ ہاں لیتا ہوں. ہجری کے حساب سے ہاں، جمبا صاحب نے کون سے سن ہجری میں دعویٰ کیا؟ 1403. 1403. یہ لے میں نے لکھ لیا 1403 اپنے سامنے. اب 1403، اب جو 1401 ہے ہاں اور 1402 ہے، یہ 2 سال ہیں. ہاں، اس سال کے دوران کیا ہوا تھا؟ اس سال جب جمبا صاحب تک کا دعویٰ موجود نیا نہیں ہے. مجدد نہیں نا آتا اس وقت تک جو پہلا مجدد ہے نا وہ اسی کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اوکے فائن، اب یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا. اب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حساب سے اب 1503 میں ہم کھڑے ہیں. ہاں لیٹ سے اب 1503 کے اندر بھی 1501 1501 اور 1502 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تو یہ لیٹ آپ سے کہ اسی دور اسپیکولیشن سے کر رہے ہیں نا، ہو مجدد سکتا ہے. ایک منٹ، نہیں دیکھیں اسپیکولیشن نہیں کر رہا میں، تو پیٹرن دیکھ رہا آج ہوں. 1503 آ گئی ہے صرف ایک سوال تو پوچھنا چاہتا ہوں. اسپیکولیشن ہوئی نا. پھر طارق صاحب یہ اجازت دیں اگر آپ نہیں، میرا مطلب کہ سوال 1503 آپ نے کہتے کیسے ہیں کہ میں نکال لیا؟ کنفیسی کر رہا ہوں، میں رک جاتا او ہوں. بھائی میری بات جو تو سن مرضی لیں. آپ مجھے کہیں گے. جب آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں 1503 آ گئے بھی ہمیں کیا پتا. اللہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدی نہیں، ہر کے صدی کے سر پہ نہیں آنا. اور باتیں سن لے یار. صدی کے سر سے مراد یہ ہے کہ جو صدی جاری ہے نا اس کے آخری 25 سال اور جو پہلی جو صدی اس کے بعد شروع نہیں اس کے شروع کے 25 سال. تو یہ تقریباً 50 سال کا یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے مجدد کو مبعوث کر سکتا ہے. تو اب اوکے، آپ نے تو 1503 آپ نے اپنے حساب سے لگا لیا. آپ سر میں 3 سال کہہ رہا ہوں، آپ مجھے 25 سال دے رہے ہیں دونوں سائڈ پہ. میں تو بالکل اس کو محدود کرتا، ایگزامپل تو سیم تو رہے گی کیوں نا. کر میں رہے ہیں 3 سال محدود؟ آپ 1503 تو چلیں کریں، میں آپ 1490 کیوں وہ نہیں میری کر دیتے؟ کیس وہ میری کیس کو سپورٹیو تھا. میں نے تو صرف 3 سال ایگزامپل کے نہیں، طور آپ پہ تو دیا نا. باقی تو 1495 کہہ رہے ہیں. اگر فرض کریں 1495 میں آ جائے چلیں یا 1495 کر لیں. 1510 میں آ جائے یا 1520 چلیں میں آ جائے 1520 کر لیتے ہیں چلیں وہ اور کر لیں. پیچھے سے کر لیتے ہیں مالے طارق صاحب ماشاءاللہ 25 سال 1480. تسی اتھوں ایک منٹ بولنا نہیں بولنا بولنا نہیں پلیز. اب کر لیتے ہیں 1475 ہاں اور سے 1525. 1525. ہاں 25 ہو گیا نا. اچھا اب یہ بنتے ہیں 50 سال. ٹھیک ہے. اب ان 50 سالوں کے اندر جو کرٹیکل پورشن ہے وہ تو آپ نے خود ڈیفائن کر دیا نا کہ جب تک 1500 تک ہم پہنچیں گے تب تک جمبا صاحب ہی رہیں گے. یہ 25 سال تو نہیں، جمبا میں صاحب نے نہیں کاؤنٹ ہوں گے. 2 باتیں کی ہیں. ایک میں نے یہ بات کی ہے کہ جمبا صاحب اپنی صدی کے امام ہیں اور صدی بالکل. جب تک ختم نہیں ہو جاتی وہ رہیں گے، یا جب چلیں ٹھیک ہے. نیا مجدد آ جائے گا. یعنی مجدد چلیں ہم اگر اس فرض سے کرتے پہلے آ گیا صدی سے شروع ختم ہونے سے پہلے تو اس تو کا پھر زمانہ وہ شروع امام ہوگا. بن جائے گا. ہاں لیکن میں موسٹ فیوریبل آپ کے لیے اور جمبا صاحب کے ماننے والوں کے لیے موسٹ فیوریبل آؤٹ کم نکالتا ہوں وداؤٹ ریڈیوسنگ اینی تھنگ. موسٹ اسٹرینجنٹ لیول پر چیک کر رہا ہوں. لیٹ سے 1500 تک کوئی مجدد نہیں آتا تو یہ 25 سال تو تو یہ جمبا اسپیکولیشن صاحب کے ہوگی نا. عہد میں ہی رہے. اسپیکولیشن ہوگی. اسپیکولیشن کیسے یار، کیسے ہوگی؟ آپ مجھے جب آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سوچیں کہ اگر 1500 تک کوئی نہ آیا بھی ہمیں کیسے پتہ نہیں آیا، ہو سکتا پہلے آ جائے اس سے 1500 چلے سے پہلے آ جائیں ہاں لیکن پھر تو پرابلم 2 کی ہو جائے گی نا. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجدد 2 دفعہ آ گیا. یار عجیب ہے. دیکھیں نا میں جو بات بیان کرتا ہوں اس کو تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنی باتوں میں دماغ میں ایسے الجھے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے. آپ مجھے ابھی سوال میں نے تک آپ کو پہنچنے نہیں بتائی ہے، دے رہے. 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ مجھے جب سوال تک پہنچنے نہیں آپ دینا چاہ رہے. دوبارہ سن لیں جمبا صاحب کا ٹائم اس وقت تک ہے یا جب تک صدی ختم نہیں ہوگی یا جب تک نیا مجدد نہیں آتا.
दोनों बातें पता चल गई आपको, पता चल गई। याद रहेंगी? अब मैं, जी बिल्कुल याद हाँ रहेगी। जी चलें। अब मैं जो हूँ आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा दौर तो आ सकता है ना, वो चाहे 1 महीने का हो या 10 महीने का हो, या आपने तो 50 साल दे दिए मुझे, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई एक ऐसा दौर ज़रूर आएगा जिसके अंदर जंबा साहब की ईमान की फ़र्जियत ख़त्म हो चुकी होगी और नए मुजद्दद का इंतज़ार होगा। ऐसा दौर हो सकता है ना बीच में? नहीं, ये आपकी कहानी है बस। ये वही बात है कि हमारी फूफी दियाँ मुच्छा होंदियां ते थानेदार होंगे, इस तरह की बात है। ना मुच्छा होनी है ना उन्हें थानेदार बनना। भाई ये स्पेकुलेशन आप क्यों कर, फर्ज करें एक दिन ऐसा आ जाए या 2 घंटे ऐसे आ जाए, ये क्या बातें, ये कोई इल्मी गुफ्तगू है ये? भाई इस वक्त जहाँ जो हम में मौजूद हैं उसके मुतल्लिक आप बात करें कि ये हमारी सदी गुजर रही है। आपको मैंने बता दिया, जब तक सदी नहीं गुजरेगी जंबा साहब इमाम रहेंगे। अगर सदी गुजरने से पहले ही अगला मुजद्दद आ गया तो फिर वो अपना वक्त का इमाम होगा। जो साल रह जाएंगे सदी को, उसका भी वही इमाम होगा। तारिक साहब एक सवाल ज़िम्नन ले लें, अगर आ जाते हैं सदी के सर पे मुजद्दद आ जाते, फिर मिर्जा क्या कहते हैं जंबा साहब भी उसके इत्तिबा बहरेन भाई करेंगे? 1 मिनट, बहरेन भाई 1 मिनट यार, प्लीज़ मैं आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली जो कि सबसे बेहतरीन रूल आपने मुझे बताया था कि जंबा साहब अगर आज भी फौत हो जाएं तो फिर भी सन 1500 तक अगर कोई मुद्दई मुजद्दद नहीं आता तो जंबा साहब का दौर ही रहेगा। एग्रीड, रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक बिल्कुल एग्रीड। अब हमारे पास 1500 से लेके 1525 तक इम्कान है कि इसके दौरान हमारे पास कोई ना कोई मुजद्दद आएगा। नहीं, वो 1475 से लेके 1525 तक है। मैं समझ गया हूँ, मैं उसको इसीलिए आइसोलेट कर रहा हूँ कि हम बात को आगे लेके चले ना। वैसे तो मैंने आगे लेके चलें तो फिर आप बात पूरी करें ना। नहीं, मैंने 1475 से लेके 1525 तक। अगर मैं 1475 पे कैद लगाता हूँ, आप कहते हैं नहीं 1500 पे आओ, मैं 1500 पे मैं कैद लगाने की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा इम्कान ये है कि 1475 से 1525 तक मुजद्दद जरूर जाहिर हो जाएगा। तो हाँ, तो इम्कान ये भी है ना कि 1500 तक कोई नहीं आएगा और तब तक हमारे पास ऑलरेडी जंबा साहब मौजूद हैं, तो हम तो वैसे ही सेफ जोन में है ना। अगर ना भी आए ये भी दुरुस्त बात है। हाँ, असल जो रेड जोन है वो तो 1500 से 1525 तक का है कि जिसमें अगर जाहिर ना हुआ तब तक, जो कि लाजिम होगा, जाहिर होगा कोई, हाँ, लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसा रेड जोन तो रहेगा ना किसी ना किसी दौर में कि जिसके अंदर थोड़े अरसे के लिए हमारे पास जंबा साहब की तालीमात का दौर जो है वो ओवर हो जाएगा और नया ना आया तब तक फिर वापस ट्रैक करके हम लोग दोबारा चले जाएंगे 13वीं सदी के मुजद्दद के ऊपर। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों वो दौर आएगा जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि जब तक नया मुजद्दद नहीं आता उस वक्त तक इस सदी के मुजद्दद का दौर रहेगा। तो ये हम कैसे करें कि वो 1 घंटा बीच में आप कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि 1525 तक दौर जो है, अगर 1525 तक मुजद्दद नहीं ना आता और 1525 में आता है तो फिर भी जब्बा साहब का उस वक्त तक दौर रहेगा। अच्छा, नहीं कि ये जो खला है ये कभी खाली नहीं रह सकता। खला हो नहीं सकता ना, क्योंकि जब तक नए इमाम ने नहीं आना जो पिछली सदी का इमाम है उसकी 1525 को लेट से कि एक और इमाम आ गया, ठीक है। अब जो आपके जंबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जनाब की औलाद, आपकी औलाद, शाह की औलाद, अगर उन्होंने नए वाले को ना माना और वो जंबा साहब को ही मानते रहे तो उनका क्या होगा? वो हम उनको कहेंगे वो फासिक हैं, वो भी गए। हाँ, जाहिर है। जब अगले को नहीं माना जिसका मतलब है तुमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, फिर जंबे नु मनो या मिर्दे नु मनो। तो ये तो फिर अगर इस फार्मूले के मुताबिक हम सन 1500 हिजरी, फिर 1600 हिजरी, 1700 हिजरी, तो इस वक्त माशाल्लाह आपकी तादाद कितनी है? 200-250 बंदा तो है ना आपके पास? हाँ जी। अच्छा, 100 साल के अंदर अगर आप लोगों की डबल ट्रिपल भी हो जाए, मेरा ख्याल है 1000 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर दौर आएगा जब दोबारा से 100 बंदा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 सदी के अंदर कभी भी मोमिनीन की तादाद जो है वो 1000 से ऊपर जा ही नहीं सकती। नहीं, ये देखें ना, ये भी एक स्पेकुलेशन है, खाम खा की स्पेकुलेशन जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। पता नहीं, हो सकता है महीने के बाद हजारों लोग इसमें शामिल हो जाएं, हमें क्या पता। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हज़ारों लोग शामिल हो जाएं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो फिलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी कैसे है? क्योंकि हर नए मुजद्दिद के बाद
मेरा वजह सुने, लॉजिकल मंतक सुने, हाँ जी, ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ, प्योरली लॉजिकल और मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। हर मुजद्दिद के आने पर अगर फ़िरका बन जाएगा तो जो उम्मा है वो तो फर्दर डिवाइड होती चली जाएगी, हाँ बेशक, क्योंकि आपने ऐलान बरात कर दिया मिर्ज़ा साहब से, हाँ फासिक डिक्लेयर कर दिया उन आप लोगों एक को जो फ़िरका बन गए। हाँ अब जो मुजद्दिद है हाँ वो वो नया फिरका बनाएगा, वो एक नया फ़िरका बनाएगा, फिर एक और मुजद्दिद आएगा नया फ़िरका बनाएगा, फिर एक और मुजद्दिद बनाएगा नया फ़िरका आएगा। बेशक, तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मिर्ज़ा साहब के मुताबिक इस दुनिया की जो मियाद है तकरीबन 7000 साल है, राइट जी, अच्छा, अब उसके मुताबिक हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 साल रहता है कमर, हमारे तकरीबन 800 साल रह गए। 800 साल रहेंगे। इन 800 सालों के अंदर 8 मुजद्दिद आएंगे, इसका मतलब है 8 फ़िरके और बनेंगे। हाँ 8 फिरके तो ज़रूर और बनेंगे और शायद इससे भी ज़रूर और ज़्यादा बनेंगे, हाँ शायद इससे भी ज़्यादा बने। हाँ तो बीच में से लिंक तब ख़त्म होगा। अच्छा, अब जो आपकी औलाद है वो जो अगले मुजद्दिद को मानेगी तो उनके ऊपर फिर जंबा साहब की जो मोहर है उसके मानना लाजिम नहीं होगा, सिर्फ जंबा साहब के बाद वाला जो होगा सक्सेसर वो प्लस मिर्ज़ा साहब लाजमन आगे बीच में, क्योंकि वो खातिमुल खुलफा हैं, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चेन ठीक है? हाँ ये ठीक। तो बीच में से मुजद्दिद नाक़िसा निकलते चले जाएंगे, हाँ। और एक मुजद्दिद कामिल रहेगा बैक एंड के ऊपर, हाँ। और फिर पीछे रसूलुल्लाह हैं। हाँ बहुत खूबसूरत बात किया। तो ये सारी बातें लिखी किधर हुई हैं? ये मिर्ज़ा साहब ने बयान की हुई हैं बातें कि जब तो ये रसूलुल्लाह को बयान करनी चाहिए थी। हाँ बहरहाल उन्होंने तो नहीं की, ये मिर्ज़ा साहब ने नहीं बयान की। की। और मिर्ज़ा साहब पे एक ऐसा राज खोला गया हम्म। कामिल और दायमी रूहानी खिलाफत का जो रसूलुल्लाह को नहीं पता था। हाँ हाँ उन्हें पता था या नहीं, उन्होंने बयान नहीं किया। बहरहाल उनके इल्म के मुतालिक तो नहीं हम बता सकते कि क्या इल्म था, क्या उन्होंने बयान किया। देखिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और अल्लाह के रसूल ने अपना दीन मुकम्मल किया, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इत्तबाए दीन के रिलेटेड या ईमानियात से रिलेटेड या अकायद से रिलेटेड ऐसी है नहीं जो कि क़यामत तक मख्फी रखी गई हो। नहीं हम नहीं ऐसा ये समझते, चीज़ हम नहीं इस ऐसा बुनियाद समझते। तो आप हम दीन ये को समझते हैं कि अल्लाह ताला का दीन है। नहीं मेरी बात सुने, ये आपके ख्यालात हैं, हमारे ये ख्यालात नहीं है, हमारी ये ख्यालात नहीं है। हाँ, अल्लाह का ऐलान है। हाँ लेकिन उससे जो आप समझे हैं ना, ये तो हम भी मानते हैं दीन मुकम्मल हो गया, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन अगर दीन मुकम्मल होने के बाद मुजद्दिदीन की ज़रूरत नहीं थी तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया 8 सदी पे मुजद्दिद आए? इसका मतलब है दीन मुकम्मल होने के बावजूद ज़रूरत है हिदायत की। नहीं ठीक है, हिदायत तो अल्लाह ने महफूज तो हिदायत सिर्फ मुजद्दिदीन का देते हैं, इसके अलावा और तो कोई है ही नहीं। देखें फ़र्क हमारे में और आप में फ़र्क ये है कि हम मुजद्दिद को ईमान का जुज़ नहीं समझते। हाँ। आप समझते हैं, इसलिए ये फार्मूला आपके लिए कोलैप्स होता है, हमारे लिए कोलैप्स नहीं होता। हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप मुजद्दिद पर कि जो आप तशरीह करते हैं ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो आपकी और हमारी फ़र्क है। लेकिन हम भी मानते हैं कि ये अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, इसमें कुछ लेकिन वो नाक़िस है ना, लेकिन आप उसको और तरीके से मानते हैं। आप समझते हैं आप किसी ने नहीं आना, बस जी सारा कुछ पहले ही बताता। हम कहते हैं कि कुरान मजीद इजादी कलाम है, इस्लाम एक जिंदा मजहब है और इसमें जिंदा लोग आते रहेंगे। ऐसा नहीं, आप उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं मेरे एंड पे। मेरे एंड की जो स्टोरी है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कामिल, अकमल, अतम और अशद कर दिया। ठीक है, अब दीन इस्लाम के अंदर जो भी काम करना था वो अल्लाह ने अशद किया उसको रसूलुल्लाह के ज़रिए से। और दीन में से मुराद सिर्फ शरीयत नहीं है, ठीक है, दीन से मुराद वो कामिल निज़ाम है जो निज़ाम हिदायत के लिए सेल्फ सस्टेनेबल है। मिसाल, आज के दौर में इंसान सिस्टम्स क्यों बनाते हैं, निज़ाम क्यों बनाते हैं, अदयान क्यों बनाते हैं? इसलिए कि ताकि उनकी ह्यूमन डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। अब जब रब्बुल आलमीन एक निज़ाम बना रहा है और निज़ाम को तकमील दे रहा है तो ऑटोमेटिकली उसने उन बंदों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है बदर्जे उला ख़त्म कर देगी, क्योंकि हर इंसान जब सिस्टम बनाता है तो वो इसीलिए बनाता है कि उस निज़ाम को इंडिपेंडेंटली विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑफ एनी डिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ ह्यूमन उसको चलाया जा सके। तो यहाँ पर आके आप कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि आप फिर उसको उस तरीके की कामलियत जो कि एक इंसान का बनाया हुआ सिस्टम डिमांड करता है, आप अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम से वो डिमांड नहीं करते। इस बुनियाद के ऊपर आप काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मेरी बात भी सुन लें, आपकी मैंने सुन ली है। ये हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर
ایک اور دلیل بھی عجیب تر ہے جس کی نظیر دوسرے مذاہب میں پائی نہیں جاتی، اور وہ آپ کے دیے ہوئے مذہب کا زندہ مذہب ہونا ہے۔ زندہ مذہب وہ مذہب ہوتا ہے جس کی زندگی کے آثار ہر وقت ثابت ہوتے رہتے ہیں، اس کے ثمرات اور برکات اور تاثیرات کبھی مردہ نہیں بوتے، بلکہ ہر زمانہ میں تازہ بتازہ پائے جاتے ہیں۔ جو درخت خریف کے دنوں میں یعنی خزاں کے دنوں میں ٹنڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی پھل پھول اور پتا ان کا نظر نہیں آتا، بلکہ نری خشک لکڑیاں نظر آتی ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پھلدار درخت ہے۔ لیکن جب ربیع کا موسم یعنی بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اور خزاں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھلدار درختوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان میں پھل پھول شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ خریف اور ربیع کا دور جسمانی رنگ میں ہے، اسی طرح پر روحانی طور پر بھی دین میں خریف اور ربیع کے دو سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت اور دین کی طرف سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریاں اور عملی اور اعتقادی غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کے زمانہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربیع کا زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے۔ پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 118۔ تو یہ ہے ہمارا الیوم اکملت لکم دینکم سے مراد۔ عمر بھائی کو نہیں کہا پھر اس سے آپ محروم ہیں، آپ دین کو مردہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ بغلیں بھی بجا رہے ہیں۔ یہ آپ کی عقل کا قصور ہے۔ کی بنیا کس پاس لگی گل کوئی نہیں۔ گل تو لگی کہ نبی آ نہیں سکتے پر مجددین آتے رہن گے۔ مطلب میں تو یہ سمجھا گل تو بھئی ایک مفروضے دے اتے تسی بنیاد رکھی، کاظمی صاحب نے اگوں اس مفروضے دے اتے مفروضے رکھ کے تے ماچس دے اتے ماچس رکھ کے تے ڈبی دے اتے ڈبی رکھ کے نہیں جس طرح ایک مینار بنائی دا، اس طرح گل شروع ہو گئی۔ میں پھر سنتا نہیں رہا، میں دوسرے پاس بزی ہو گیا۔ سر انہوں نے موقف صاحب نے سن لیا تو میرا بھی سن لیا۔ بہرحال آج لکم یہ سوال دینکم میں ولیہ دین۔ حسین صاحب دی براڑ تے لے کے جانا ہے، ہاں یہ دی تیاری کر لو بھی جے اللہ تعالیٰ کسی بندے نو نبی آکھے تو نبی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ بالکل ہوں۔ ہوندا ہے۔ تے جے وہ آکھے میں نبی نہیں، میرا نبوت دا دعویٰ نہیں، میرا مطلب وہ دس رہا ہے کہ مینو اللہ نے نبی آکھیا ہے، پر او والا نبی نہیں آکھیا جڑا تسی سمجھ کے بیٹھے ہو، بلکہ اے والا نبی آکھیا۔ طارق صاحب جدوں تسی بندہ بہتر کام کرنا ایکسپلین بھی کردے پھر بھی کوئی نہ مننے تو پھر وہ کی کریے سی؟ جی تسی وہ ایکسپلینیشن دینا نا ایک غلطی دا ازالہ لی، تسی وہ پڑھنا شروع ہو جانا تو ویکھنا پھر کس طرح جڑا خاموش ہو جان گے۔ نہیں دیکھو مرزا صاحب نے 1907 دے وچ حقیقت الوحی لکھی، یعنی اپنی وفات تو 1 سال پہلے، اور او دے وچ انہوں نے واضح طور سے لکھتا وَسُمِّيتُ نَبِيًّا مِّنَ اللَّهِ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمَجَازِ لَا عَلَىٰ وَجْهِ لڑکی کے الْحَقِيقَةِ، نبوت اور اللہ تعالیٰ کی چلو طرف سے مجھے حقیقی طور پر نہیں بلکہ مجازی طور پر نبی کا نام دیا گیا۔ پھر بھی کوئی پیچھا نہ چھڈے تے پھر اسی لعنت ہی پاواں گے نا اودے تے۔ چند گھنٹے پہلے دا بھی انہوں نے اعتراف موجود ہے کہ بھئی میں اذان مخالف میرے پہ الزام لان لگے نے۔ ہاں، اور 20 گھنٹے پہلے وفات انہوں نے کہا مجدد آئے گا، نہ انہوں نے کہا میرے خاندان دی گدی چلے گی، نہ انہوں نے کہا میرے بعد نبوت جاری ہو جائے گی۔
نبوت انہوں نے جاری کی تھی نہیں، میری پوری نظر ایک اجرائے نبوت کا لفظ نہیں استعمال کیتا کدی انہوں نے. تے سارے دن مرضی بھائی مرزائی خبیثی جڑے نے انہوں دی تے مصیبت ہے، انہوں نے خلافت چلانی ہے. اور جنی دیر تک مرزا صاحب نو نبی دے ٹمنے تے نہ چڑھان انہوں دا کام بندا نہیں ہے نا. انہوں دی تے مصیبت ہے، ساڈے لیے تے ہے کوئی مصیبت نہیں. اسی تے وہی گل کرنے جو مرزا صاحب نے کہی. مرزائی بیچارے مجبور نے کی کرن، وہ سارا دا سارا جڑا انہوں نے اے جڑا بنایا ہے چکر پا دیاں خلافتاں اور کسر خباثت اور قبر، سارا کچھ انہوں دا ڈگ پائے گا. کی کرن، انہوں دی مجبوری بھی سمجھو نا. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਗੂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣ. ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ. ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ AI 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. AI ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਹੈ. ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ AI ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. نہیں AI دا فیصلہ تو نہیں، AI کوئی نبی تو نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں جو دی بیان کیتا ہے گل وہ میں تھانوں پڑھ کے سنا دینا. پڑھ کے سنا دیں. نہیں ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کرتا ہے یہ کہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کو جسے ختم نبوت کہتے ہیں شاید صدیوں سے غلط سمجھا جا رہا ہے. دستاویز کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق وہ غلطی کیا ہے، ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے، اور یہ تشریح روایتی نظریات سے کتنی مختلف ہے. بالکل، اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. اس پوری بحث کا جو مرکز ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. عام طور پر خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کیا جاتا ہے، سیدھا. لیکن اس دستاویز کا مصنف خاتم کے لفظ سے ایک بالکل مختلف اور کہہ لیں گہرا مطلب اخذ کرتا ہے، اور یہ مطلب پورے عقیدے کی بنیاد کو ہی بدل دیتا ہے. یہی بات سب سے دلچسپ ہے. آواز کوئی نہیں آ رہی. سوری. عنوان بھی دیکھیں، ایک غلطی کا ازالہ. یہ خود بتا رہا ہے کہ مصنف کسی عام فہم غلط فہمی کو دور کرنے نکلے ہیں. تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلائل کا یہ سفر ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے. تو آئیے سب سے بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں. مصنف کے مطابق خاتم النبیین کا جو عام مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہر قسم کی نبوت کے لیے. یہ ایک طرح سے لائن کا اختتام ہے، فل سٹاپ. لیکن اس تحریر میں اس نظریے کو چیلنج کیا گیا ہے. جی، اور یہ چیلنج لفظ خاتم کی تشریح پر کھڑا ہے. مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ عربی زبان میں خاتم کا مطلب صرف آخر یا ختم کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک زیادہ طاقتور اور عام استعمال مہر ہے، سیل. جیسے ایک بادشاہ اپنی مہر کسی فرمان پر لگاتا ہے. اچھا، وہ مہر اس فرمان کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اسے مستند بناتی ہے، مہر بادشاہ مطلب کی کہہ رہے ہیں. اتھارٹی ثبت کرتی ہے. بالکل. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی فہرست کو ختم کرنے والے نہیں بلکہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والی مہر ہیں. یعنی آپ کی تصدیق کے بغیر کوئی بھی نبوت، چاہے وہ پچھلی ہو یا آنے والی، مستند نہیں مانی جا سکتی. بالکل یہی نقطہ ہے. مصنف کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اب خدا تک پہنچنے کا واحد مستند راستہ ہے. آپ کی مہر کے بغیر کوئی روحانیت سچی نہیں، کوئی الہام معتبر نہیں. اس نظریے کے مطابق نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ اس پر ایک دروازہ لگ گیا ہے جس کی چابی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب جو بھی اس دروازے سے گزرے گا وہ آپ کی مہر تصدیق کے ساتھ ہی گزرے گا، وہ براہ راست نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. ایک منٹ یہاں رکتے ہیں. تو یہ صرف کوئی علمی یا لغوی بات نہیں ہے، مطلب مصنف کے نزدیک اس ایک نقطے کو غلط سمجھنے کا مطلب ہے پوری امت کی روحانی ترقی کو محدود کرنا. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر خاتم کو آخری سمجھ لیا جائے تو امت محمدیہ روحانی کمالات میں بنی اسرائیل سے بھی پیچھے رہ گئی، جن میں تو سینکڑوں نبی آئے.
मुसन्निफ का इस्तदलाल बिल्कुल यही है। वो सवाल उठाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो नबी जो तमाम अंबिया से अफजल हो, उसकी उम्मत रूहानी तौर पर बांझ हो जाए। उनके नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कमाल ही इसी में है कि आपकी पैरवी इंसान को इस मकाम तक पहुंचा सकती है जहां उसे खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल हो, जिसे मजाजी मानों में नबूवत कहा जा सकता है। लेकिन, और ये बहुत अहम है, ये नबूवत कोई नई शरीयत नहीं लाती, ये कुरान और सुन्नत मोहम्मदी की खादिम होती है। ये दरअसल मोहम्मदी नबूवत का ही एक फैज है जो क़यामत तक जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर खातम का मतलब महर है जो तस्दीक करती है और फैज जारी रखती है, तो मुसन्निफ इस तस्वर को आगे कैसे बढ़ाते हैं? मैंने दस्तावेज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नामों मोहम्मद और अहमद पर एक बहुत दिलचस्प बहस देखी। बज़ाहिर तो ये एक ही हस्ती के दो नाम हैं, लेकिन मुसन्निफ इसमें गहरी हिकमत देखते हैं। जी, यहाँ मुसन्निफ नामों में पोशीदा सिफात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। उनके मुताबिक नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते, वो किसी शख्सियत के किरदार और मिशन की अक्कासी करते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद एक जलाली नाम है जिसमें बुजुर्गी, शान, हैबत और गलबे का पहलू है। ये नाम मक्का की जिंदगी और इब्तिदाई इस्लामी दौर की नुमाइंदगी करता है, जहां इस्लाम को अपने दिफा के लिए और बातिल को मिटाने के लिए तलवार भी उठानी पड़ी। और अहमद? अहमद जो हमद से निकला है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा हमद करने वाला। ये एक जमाली नाम है। इसमें नरमी, मोहब्बत, अमन और दलाइल से दीन को फैलाने का पहलू है। देखें, ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक कंपनी के सीईओ के दो किरदार हों। एक तरफ वो सख्त फैसले करते हैं, मार्केट में मुकाबला करते हैं, ये उनका जलाली पहलू है। दूसरी तरफ वो कंपनी का विजन पेश करते हैं, मुलाजिमीन को मुतासिर करते हैं, ये जमाली पहलू है। मुसन्निफ यही कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी ये दोनों पहलू थे जो मुख्तलिफ नामों से जाहिर हुए। तो मुसन्निफ इन दो पहलुओं को वक्त के साथ कैसे जोड़ते हैं? वो अहमद नाम को आखिरी जमाने के लिए इतना अहम क्यों समझते हैं? उनका इस्तिदलाल ये है कि हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। इब्तिदाई दौर में इस्लाम को कायम करने के लिए जलाली शान की जरूरत थी, लेकिन पेशगोइयों के मुताबिक आखिरी जमाने में इस्लाम का गलबा जंगो जदल से नहीं बल्कि दलाइल, मोहब्बत और रूहानी निशानात से होना है। इसलिए इस दौर में इस्लाम की अहमदियत यानी उसके जमाली पहलू का जाहिर होना जरूरी है। वो कुरान की इस आयत का हवाला देते हैं, व मुबश्शिरुम बिरसूली यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद, जहां हजरत ईसा ने एक आने वाले रसूल की बशारत दी जिसका नाम अहमद होगा। मुसन्निफ के नजदीक ये पेशगोई सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए नहीं थी, बल्कि आखिरी दौर में आपके रूहानी ज़ुहूर के लिए भी थी, जो अहमदी किरदार का हामिल होगा। ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है। मतलब नबूवत का फैज जारी है और आखिरी दौर में उसका इजहार जमाली तरीके से होगा। ये हमें गुफ्तगू के सबसे मुश्किल और शायद सबसे मुतनाज़ा हिस्से की तरफ लाता है। मुसन्निफ एक बुरूजी नबूवत का जिक्र करते हैं। एक मिनट, बुरूजी, ये लफ्ज मैंने पहले नहीं सुना। क्या इसका मतलब कोई रूहानी जानशीन है या ये इससे भी गहरी कोई चीज है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसको समझने के लिए मुसन्निफ ने एक आईने की मिसाल दी है। जब आप आईने में अपना अक्स देखते हैं तो वो अक्स आप ही होते हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं। वो आपसे अलग वजूद नहीं रखता, बल्कि वो आप ही का एक परतो या जिल है। बुरूज का मतलब है जाहिर होना, किसी एक वजूद का दूसरे में मुनकिस हो जाना। मुसन्निफ के मुताबिक अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और पैरवी में खुद को मुकम्मल तौर पर फना कर दे, तो वो रूहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज या जिल बन जाता है, यानी वो मुकम्मल तौर पर मोहम्मदी रंग में रंगा जाता है। एक मिनट, तो मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि कोई उम्मती पैरवी के जरिए रूहानी तौर पर खुद मोहम्मद बन सकता है? ये तो एक बहुत ही इनकलाबी और मुतनाज़िया ख्याल है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और ये इस दस्तावेज का मरकजी नुक्ता है। मुसन्निफ के मुताबिक इस शख्स को खुदा की तरफ से जो इल्म, मर्तबा या मुकालमे का शर्फ मिलता है, वो दर हकीकत मोहम्मदी नबूवत का ही एक अक्स होता है। कोई नई और मुस्तकिल नबूवत नहीं, उसका अपना कुछ नहीं होता।
وہ جو کچھ بھی پاتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پاتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل کا ہی ایک ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن روایتی علماء اس تشریح کو کیوں چیلنج کریں گے؟ ان کے نزدیک تو خاتم النبیین کا مطلب ہے ایک فل سٹاپ، ایک ناقابل عبور دیوار۔ یہ بروزی نبوت کا تصور اس دیوار کو توڑتا نہیں تو کم سے کم اس میں ایک دروازہ ضرور بنا دیتا ہے۔ مصنف ان کے ممکن اعتراضات کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ مصنف کا جواب یہ ہے کہ یہ تصور اس دیوار کو توڑتا نہیں بلکہ اس کی صحیح نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک خاتم النبیین کی تھوڑا سا مہر رہ ایک گیا تالا نہیں ہے جو خزانے کو بند کر دے، بلکہ یہ وہ مہر ہے جو خزانے تک پہنچنے کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے مطابق بروزی نبی کا وجود ختم نبوت کی نفی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کوئی شخص روحانی ترقی کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ ہی نہ سکے تو پھر آپ کی نبوت کا کمال کیسے ظاہر ہوگا؟ آپ کی روحانی طاقت کا زندہ ثبوت کیسے ملے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک عظیم استاد کا کوئی شاگرد اس کے علم کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا۔ بس ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق یہ بروزی نبوت کوئی نئی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ پچھلی نبوت کا ہی ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے جو صرف اصل آپریٹنگ سسٹم یعنی شریعت محمدی پر ہی چل سکتا ہے، یہ کوئی الگ سسٹم نہیں بنا سکتا۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ وہ بروزی نبی اپنی کوئی نئی شریعت نہیں لاتا، قرآن میں ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، اس کا ہر عمل ہر قول قرآن اور سنت کے تابع ہوتا ہے۔ وہ دراصل دنیا کو یہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ محمدی تعلیمات آج بھی اتنی ہی زندہ اور طاقتور ہے کہ ان پر عمل کر کے انسان نبوت کے کمالات پا سکتا ہے۔ اس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کو سمیٹتے ہیں مصنف آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وہ کون سی غلطی ہے جس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مصنف کے مطابق غلطی یہ تھی کہ نبوت کے دروازے کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر بند سمجھ لیا گیا، جس سے امت کی روحانی ترقی کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اس سوچ نے مسلمانوں میں ایک طرح کی مایوسی پیدا کر دی کہ اب ان میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس سے خدا سے براہ راست مکالمے اور مخاطبے کا شرف حاصل ہو۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہر پہلو سے کامل اور آخری شریعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا کمال اسی میں ہے کہ آپ کی پیروی سے روحانی ترقی کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا حصول اب براہ راست ممکن نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی اور اتباع کے ذریعے ان کی نبوت کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ممکن ہے۔ یہ ایک طرح سے ارنڈ پروفٹ ہے، نہ کہ انڈیپینڈنٹ پروفٹ ہے۔ بالکل، مصنف کا نقطہ یہی ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اس بروزی نبوت کا انکار کرنا دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کے جاری رہنے کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک یہ عقیدہ اسلام کی عظمت کو کم نہیں کرتا بلکہ بے حد بڑھاتا ہے کہ اس کے نبی کی پیروی سے انسان نبیوں والا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خاتم النبیین کی شان کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے، کیونکہ مہر کا کام تصدیق کرنا اور فیض جاری کرنا ہے، نہ کہ اسے ہمیشہ کے لیے روک دینا۔ واہ، تو آج ہم نے ایک غلطی کا ازالہ کے ذریعے خاتم النبیین کے تصور کی ایک بہت ہی مختلف اور گہری تشریح کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنف خاتم کو محض آخری کے بجائے مہر کے معنوں میں لیتے ہیں، ایک ایسی مہر جو نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے فیض کو جاری رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر بروزی یا ذلی نبوت کے تصور کو پیش کرتے ہیں جو محمدی نبوت کا ہی ایک عکس ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مذہبی اصطلاحات کی تشریح کتنی اہم ہوتی ہے۔ ایک لفظ خاتم کے معنی میں تبدیلی سے پورا نظریاتی اور مذہبی ڈھانچہ کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ الفاظ کے لغوی معنی اور ان کے روحانی اور اصطلاحی مفہوم میں گہرا فرق ہو سکتا ہے۔
اور یہی فرق مختلف مکاتب فکر کو جنم دیتا ہے. بالکل. اور اس گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے، جب روحانی اور مذہبی تجربات جو اکثر ذاتی اور ناقابل بیان ہوتے ہیں انہیں الفاظ اور اصطلاحات کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو زبان کی حدود اس تجربے کی حقیقت کو کس حد تک بیان کر پاتی ہیں یا کس حد تک محدود کر دیتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے دستاویز جی یہ اس میں بتا بھی دیا کہ کس غلطی کا ازالہ کیا تھا. تمام تر باتیں جتنی بھی کہی گئی ہیں ساری کی ساری پریجڈس پہ مبنی ہیں. فضیلت کا آرگیومنٹ لے کے اس بات کو لیا گیا ہے اور یہ قائم نہیں رہ سکتا منطقی طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جو کہ بیس تھی کہ فضیلت آپ اس پہ بات کریں اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو کمپیریزن ڈرا کیا گیا ہے وہ کمپیریزن ڈرا کرنا ممکن ہی نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ان تینوں کے اوپر آپ بنی اسرائیل کا قیاس لاگو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ایسی کتاب کبھی نازل ہوئی تھی جس کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی، نہ ایسے نبی آئے تھے جن کا دعویٰ تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور نہ ایسی امت تھی کہ جس کو خیر امت کہا گیا تھا. ان تینوں کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کا تمام جو قصہ کہانی اے آئی نے سنایا، میں اس اے آئی کو بشمول اس کے بانی کے دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہوں. جزاک اللہ. پوری اے آئی ٹی سنائی ہوں تسی یہ دس دیو مرزا صاحب تے نبوت دا دعویٰ ایسی ہی نہیں. ہر بات یہ ہے کہ مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا، اور دیکھیں جو افضلیت والا جو کلاز ہے نا، وہ بیسیکلی ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے، اور علمی میدان میں ایموشنل آرگیومنٹ کی کوئی ویلیو حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں کوئی بندہ رو سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں یہ رویوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور رویے جو ہوتے ہیں وہ قیاس پر مبنی ہوتے ہیں نہ کہ نص پر. ٹھیک ہے. مدعی نبوت تے لعنت کر رہے ہیں مرزا صاحب دا تسی کہہ رہے کہ نبوت دا دعویٰ نہیں نا، یا پھر وہی گل آئے گی ایک پہلو سے ہے اور دوسرے پہلو سے نہیں. گلے اسے رسالے نو پڑھ کے مرزائی کہندے نے بھائی نبوت دا دعویٰ ہے، اسے رسالے نو پڑھ کے لوری کہندے نے نبوت تے انکار ہے. جی جی ایک منٹ وہ تو لوگوں کے تاثر ہیں، لوگوں کے تاثر سے تھوڑی دین بنتا ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں یہاں پر بڑی مزیدار، وہ یہ ہے کہ جب آپ افضلیت کے کلاز کو لاتے ہیں نا کسی چیز کی پروو کرنے کے لیے، تو وہ گرتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے گرتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا روحانیت اور اسلام اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جو شریعت والا نبی ہے جس کی کہ یہ تقسیم کرتے ہیں شریعت والا نبی، وہ بدرجہ اولا ایک بڑا انعام ہے، غیر تشریعی نبوت سے تو بڑا انعام ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، وہ اس معاملے میں کہ وہ مخاطبہ الہی کے اندر زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بذات خود ایک افضل چیز جو ہے اگر موجود ہے بنی اسرائیل کے اندر اور اس امت میں نہیں ہے، تو اگر یہاں سے دیکھا جائے تو آلریڈی آپ بنی اسرائیل کو ایک افضل امت کے طور پر تسلیم کر کے دوسرا کلاز جنریٹ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر نبی آتے رہے، یہاں پر نبی کیسے بند ہو جائیں؟ تو بھائی وہاں پر پھر شریعتیں بھی آتی رہیں جو کہ بدرجہ اولا عقل کے معیار کے اوپر زیادہ قوی، اکمل اور اشد بنتی ہے. اگر وہی وہاں پر لاگو کرنا ہے تو ادھر لاگو کرنے سے اس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ادھر بھی لاگو کریں، ورنہ افضلیت والا آرگیومنٹ جو ہے وہ خود ہی دم توڑ جاتا ہے. کوئی نہیں بول رہا تو میں بتا دوں کہ بنی اسرائیل کے اندر تو ایک نبی کو سجدہ بھی کروایا گیا ہے، ہمارے لیے سجدہ تعظیمی بند ہو چکا ہے.
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اگر میں افضلیت کے آرگومنٹ سے آؤں تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد تفریق نہیں پیدا کر رہا انبیاء میں؟ لیکن ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہ حضرت یوسف کو تو سجدہ کیا گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانیت کا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے روک دیا؟ بے شک نہیں۔ تو یہ تمام باتیں یہ صرف ایموشنل آرگیومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سیم آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی۔ تو بیسیکلی یہ جو افضلیت والے آرگیومنٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے منطقی درجے کے اوپر جا کے اگر ان کو سمجھا جائے تو ان کی بیس نہیں ملتی۔ اگر ایسی افضلیت کے آرگیومنٹ کے اوپر ہی آپ نے سہارا لینا ہے تو پھر آپ لامحالہ یہ چیز ادھار لے رہے ہیں مسیحیت سے۔ تو مسیحیت سے ادھار لے کے اسے امپلیمنٹ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر میرا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ دو برابر چیزوں کا موازنہ ہی نہیں کر رہے۔ پھر ایک بات جو یہاں پر آئی وہ کہتے ہیں کہ تصدیق والی مہر ہے۔ سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر اتھارٹی کی سیل لگ جاتی ہے تو کیا کسی اور کو حق حاصل ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دے؟ بے شک نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ڈگریز ہیں، ان کو ایک یونیورسٹی کی ٹریجری اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کے اوپر سیل لگاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اس کے بعد اس مارک شیٹ کے اندر یا اس ڈگری کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے ترمیم۔ کوئی ترمیم کرے گا تو اس کو گزٹیڈ آفیسر پکڑ لے گا کہ یہ تو ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر، تو ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ صداقت سے ریلیٹڈ بھی آئیں، یعنی کہ تصدیق سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ آرگومنٹ پیش کریں تو پھر بھی یہ چیز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ فہرست نبوت لاک ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی فردر نبوت ایڈ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام باتیں میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں، پلس ایک چیز جو اس نے اے آئی نے ایک اور کی کہ یہ ارنڈ نبوت ہے، یہ اپوائنٹڈ نبوت نہیں ہے، یہ ارنڈ نبوت ہے۔ اور اگر اس کو ہم رکھا جائیں قرآن مجید کی آیت سورہ حج کی آیت اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو نبوت کا جو کرائٹیریا، رسالت کا جو کرائٹیریا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا ڈاکٹرین گر جاتا ہے۔ تو نہ تو تکمیل دین، نہ خاتم النبیین، اور نہ ہی یہ جو سورہ حج کی آیت ہے یہ اس چیز کو روکتی ہے، کسی صورت پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نزدیک جو انالیسس تھا وہ صرف اور صرف ون سائیڈڈ تھا۔ اگر اس اے آئی کے ساتھ کچھ چند سوالات اور کیے جائیں تو دیکھنا کہ یہی اے آئی اس کے خلاف دلائل دینا لگے گا۔ وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں طارق چوہان صاحب سے کہ یہ جو آڈیو آپ نے پلے کی ہے یہ اگر مجھے واٹس ایپ کر دیں تو اس کو میں ایک دفعہ پھر سے سن کے کسی اگلی نشست میں اس کا پورا جو ہے وہ فالسیفیکیشن میں جمع کروا سکتا ہوں۔ شیر خدا بھائی، میرے پاس وہ ہے، اس پہ اس کا ڈیبیٹ ہوا ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ ایپ نہ صرف اس پہ ڈیبیٹ کرتی ہے، جو اس کو آپ پرووائڈ کریں گے ڈیبیٹ کرے گی یا تبصرہ دے گی۔ علی اتنے ملک صاحب دی براڑ تے لڑائی ہو گئی، آ جاؤ اتنے ریکارڈنگ کرنا شروع۔ مرزائی آپس لڑتے ہیں۔ اوکے اوکے، آیا جی، میں بند کر لوں گا برادری کے اندر۔ علی اوکے، میں دوجے موبائل تو پہنچ جانا، ٹینشن نہ لو ہے۔
no turning.